beyala Kadoni masebe de yinia Karamo karimu mone minyone follow Midangoro batama Nyekine bibolo beyala Kadoni masebe de yinia Karamo karimu mone minyone follow Midangoro batama Nyebanini baba beyala Kadoni masebe de yinia Karamo karimu mone minyone follow Midangoro batama Doni be karimuna, karimu kona yela. Tolo doni be karimuna, tolo doma. Ningo doni be karimuna, karimu kona yela. Tolo doni be karimuna, ya tolo doma. Ningo doni be karimuna, karimu kona yela. Tolo famu be karimuna. Auma karimu kume, karamo karimu kume, karamo karimu kunare kume. Auma karimu kume, karamo karimu kume. Kewale, kewale, wale nyumati doyara. Kewale, kewale, wale nyumati doyara. Karamo karimu yedo. Chayara, Odome Langana Gundoyara, Dolodoni Jabade Chayara, Odome Langana Gundoyara, Jagadoni Jabade Chayara, Odome Langana Gundoyara, Mayadoni Jabade Chayara, Odome Langana Gundoyara, Atunga Nanado Way, Odome Langana Way, Atunga Sebedo Way, Atudoma Sebedo Way, Atunga Karim Way. Don't magana iwele, adonga konare wele, la tudonga magana iwele. Legenda banke mashona numali, akunyira vive doni barofiye. Kewale, kewale, wale nyumati doyara. Kewale, kewale, wale nyumati doyara. Karamo karimu yedoye, wale nyumati doye. Dolomasa karimu yedoye. Ini chati kelenye, dolo donina. Ini chati kelenye, karamogo. Ini chati kelenye, datu donina. Ini chati kelenye, dolo karimu konare. Ini chati kelenye, dolo donina. Ini chati kelenye, nibi jeke di ke wale digi. Karamogo ye ke wale digi doy. Ibe fefe ke wale digi. Karamogo ye wale digi doy. Chiko konare di. Ini chati kelenye, dolo donina. Ini chati Bino jakede, ini chati kelenye, la tudonina, ini chati kelenye. Akum nyirabi karamago, ini chati kelenye, bino donina, ini chati kelenye. Karamago iye bonyani kenye, bonyani jalanye. Kewale, kewale, wale nyumati doyara. Kewale, kewale, wale nyumati doyara. Karamago karimu yedoye, wale nyumati doye. Karimu yedoye, wale nyumati yedoye. Oh, adunga taga sona fi, luba sona fi, nebita sona fi. Adunga taga sona fi, luba sona fi, nebita sona fi. Dolodoni suma karimu be sona fi, luba sona fi, nebita sona fi. La dolodoni suma konare de sona fi, luba sona fi. Adunga taga sona fi. Fanda untigi karimu be sona fi, luba sona fi, nebita sona fi. Fala dogi konare de sona fi, luba sona fi. Adunga taga sona fi. Yatime untigi karimu be sona fi, luba sona fi, nebita sona fi. Dese baga dogi karimu be sona fi, luba sona fi, nebita sona fi. Luba sona fi, nebita sona fi. Metanga daga nyini sona fi. Kewale, kewale, wale nyumati doyara. Kewale, kewale, wale nyumati doyara. Karamo karimu yedoye, wale nyumati doye. Dolomasa karimu yedoye, wale nyumati doye. Surigino mulu karawene,
Sorigino ni ye tiɲɛ kɛwale ɲumanw dɔgɔra maaninfin min bɛ ɲuman kɛ a ma ɲɔgɔn ye n'a bɛ tila k'a dɔn ni k'a barika da an b'a fɔ n ko fana ye ala jɔn ye an b'an ka sorofe kɔnɔ fo dante foli min na k'a ni ce bonya seginni na ka taga i ka dɔn ka fɔ denmisɛnnin nɔrɔtigi denmisɛnnin dolotigi Karimu Konare savant international malien dagantigi malien jigi diɲɛ bɛɛ lajɛlen jigi an b'a fɔ n ko ani ce yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman na sorofe kɔnɔ a tɛ tɛmɛ ni kan lamɛnbaa cɛ ni muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔ anw ma bɛɛ lajɛlen kelen-kelen na fɔ ka fɔ ko nin an sigilen jɛmukan yelen kɛnɛ kan jɛmukan min n'a bɛ labɛn aw na aw fɛ juma o juma nɛgɛ kaɲɛ 15 ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 17 la an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ni ka kuma i ka dɔn ka fɔ dolo kan karamɔgɔ Karimu Konare savant international malien diɲɛ bɛɛ lajɛlen jigi ale b'i da don dolo la ni ka walawala o ka tila kɔnɔna na Sorigino an bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo dante foli min na k'an ka tugarankew fo u bɛɛ lajɛlen ma k'u bisimila k'u ni ce yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman na u ni ce Karimu Konare kanuni na k'u to jamana in ko kan k'u ka danaya ta ka da savant international malien kan ko u bɛɛ lajɛlen k'u ni ce k'u bisimila radio ye bɛnkan ye 97 tomi ye kelen muru fiɲɛ suru ye an bɛ k'a laseli ka bɔ Medina kura suguni kura la ni waati kelen na radio Ciwara FM i ka dɔn ka fɔ an b'a directeur b'a fɔ Iba Jalo an bɛɛ lajɛlen ka ɲɛma ye an b'a fɔ dante foli min na ko ani ce ni wagati na an sɔgɔlen don i ka dɔn ka fɔ Ciwara FM ale sɔgɔlen don an na ni wagati in na o ka kɔnɔna na an bɛ bɛɛ lajɛlen kelen-kelen na fo madame Touré kiyatu tuguni e bisimila saha o de basi tɛ alhamdulillah dimaya Modou bɛ n bɔra k'o to yen tabarikala ala kana basi k'u ya rabbi ama ala ka segin ɲuman ka t'u ɲuman sɔrɔ ya rabbi ama o se bɛ ala ye kɛnɛ b'i bolo Modou an bɛ foli ta n'o ye an b'a di kanuba ani lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma kosɛbɛ yɔrɔ jamɔgɔ yɔrɔ sɔrɔmɔgɔ bɛɛ lajɛlen folen don danti foli min na Modou ni jamukan yelen sigira ka ban Modou diɲɛ seleke 4 bɛɛ lajɛlen b'i kɔlɔsɔ radio bɛnkan na ni radio Ciwara FM na ko dɔ daminɛna ko juman daminɛna n'o ye dolo baro ko o daminɛna ni vendredi sera ka ban Modou maaw bɛ radio de ta maaw bɛ don YouTube kɔnɔ k'a lajɛ ni émission direct kura kɛra donc an b'i kanubaw fo u ka patience la k'u fo u ka kanu na Modou n'a ye foli di Bamakɔ n'a lamini bɛɛ lajɛlen ma Modou an ka foli an ka di an ka tunkaranke kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma ni waati na sɛgɛnbali ɲinɛbali an b'u fo kɛnɛ kɔnɔna na u ye kanu kojugu kanu ka di ni fɛn bɛɛ lajɛlen an b'an kanubaw bɛɛ lajɛlen fo ka lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ko nin ye radio bɛnkan ani radio Ciwara FM olu kɔlɔsɔlen bɛ ɲɔgɔn na ni waati na n'i y'a ci bɛnkan ta i b'an sɔrɔ n'i ye Ciwara fana ta i b'an sɔrɔ o kɔnɔna na sa an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a ɲɛmaabaw sa an b'a fo an ka directeur Waraba n'o ye Iba Jalo an b'a yɛrɛ fana fo Ciwara FM kɔnɔna na Sori Lezine ale folen don ka se an ka cɛkɔrɔba ɲuman ma n'o ye Vie Masa Keyita ale fana tɛgɛ bɛ nɛgɛw ɲɔgɔn wulada in na an b'a fo kɛnɛ kɔnɔna na kosɛbɛ an ka savant international dans le monde entier an b'a fo kosɛbɛ n'o ye Karimu Konare ke Modou yɛrɛ fo ka Kiyatu Kone fo ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an t'a bila daga girinda la maaw pereselen don maaw kɔrɔtɛlen don ko juma tɛmɛnen ko émission ma kɛ baw bɛ ɲininkali la fantan naani bɛɛ lajɛlen na n ko don bɛɛ ŋana si man ca dɛ waati dɔ la baara ka ca waati dɔ la ni baara nɔgɔyara wagati min na an bɛ effort fourni ka boli ka na maaw baro dɔɔni donc ni an sigi kan bi karamɔgɔ Karimu oui i ni tile an ba an tile somɔgɔ bɛɛ alhamdulillah kɔri baasi t'i la ça va alhamdulillah denbaya an ba ani kulubakaw trostula o bɛɛ lajɛlen b'aw fo an y'a laminɛ an y'an lamɛnba cɛman ni musoman Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Afrique Europe diɲɛ jamanaw bɛɛ kan an da sera mun tɔgɔ ma an da ma se mun tɔgɔ ma an ye diɲɛ cɛw ni musow fo ka denmisɛnw ni a maakɔrɔw fo ka kɛnɛbaatɔw n'a banabaatɔw fo maa mun ta ye feere ye ayiwa k'Ala ka sugu ja minnu ta ye banako ye Ala ka banaw nɔgɔya minnu ta ye cɛko ye Ala ka cɛko nɔgɔya minnu ta ye furuliko ye musoko fan fɛ Ala ka u yɛrɛ ka furuko nɔgɔya minnu ta ye tuganataga ye Ala ka ji tigɛ ko ɲuman ayiwa Ala ko nɔgɔya an n'a balimaw bɛɛ lajɛlen ye minnu ta ye radio baara ye Ala ka radio baara in diya u la minnu ta ye balontan ye Ala ka balontan diya u la ne ye dolo karamɔgɔ Karimu Konare ye ka bɔ farafinna tilebiyan fan dɔ fɛ n'a bɛ fɔ jamana ma ko Mali o Mali dugu dɔ bɛ yen ko Bɛlɛdugu Karimu bɛ bɔ yen mais sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Palais Kuluba Sogonafin ma dolo karamɔgɔ o man ca diɲɛ kɔnɔ o ye maa damadɔni ye n'i ye Mali ta ka lajɛ dolo karamɔgɔ yɛrɛ n'a cayara ne kɔni b'a dɔn a cayalen 10 5 7
mais k'a caya comme aw bɛ don o don ayiwa turabu karamɔgɔ dɔ bɛ yan fɛ dɔ bɛ yan fɛ kolonfilila dɔ bɛ yan fɛ jinɛ karamɔgɔ dɔ bɛ yan fɛ olu bɛ cogo min na dolo karamɔgɔ man ca tɛ hali diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ o ye tiɲɛ kosɛbɛ hali n'i ye farafinna taw compter a mana 100 bɔ o bɛ sɔn ka k'a cayalen kosɛbɛ farafinna jamana bɛɛ siga t'o la ale ye dɔnni ye kalabanciya dɔnni tɛ ɲɛdimi don kɛnɛkan dɔnni don kosɛbɛ i bangena don jumɛn san jumɛn kalo jumɛn heure jumɛn muso jumɛn ni cɛ jumɛn den y'i ye dugu jumɛn jamana jumɛn kosɛbɛ n'anw y'o dɔn hali n'e tɛ Mali ka ɲi dɔn ne b'i ka diɲɛlatigɛ f'i ye k'i to i ka so a tɛ tɛmɛ o kan i b'a sɔrɔ i t'a sɔrɔ an b'o jiri la ka d'a kan n'i bɔra ka bɛn waati mun ma diɲɛ kɔnɔ o waati de e ka ko bɛ ta o don na o ye tiɲɛ kosɛbɛ a bɛ fɔ o de ma adamaden bangena ka bɛn don mun ma san mun ma kalo mun ma n tɛ don gansan ye marakaw comme olu ka keguya ma bon an sinankun don ani kulubalilakaw olu faw tun b'a dogo ko ayiwa a kana to ka denw wolodenw f'u ye kosɛbɛ koba de bɛ nin don in kɔnɔ nka dolo y'a fɔ woloden dɔrɔn tɛ nafa b'a heure la kosɛbɛ nafa b'a san na nafa b'a kalo la wololi kɛra yɔrɔ min na dɛ diɲɛ dolo karamɔgɔba fɔlɔ minnu tɛmɛna dɛ n'o ye Platon ninnu ye dɛ olu ye kuma in cari ko i ɲɛ b'a la dɛ nɛnɛ den ta ka di ɲɛ ni funtɛni den ye dɔw fana nana wuli olu kɔfɛ ko samiya ye kalo 3 ye kawula ye kalo 3 ye fo nɛnɛ ye kalo 3 ye funtɛni ye kalo 3 ye ne ko nɛnɛ dɔrɔn est ce que e bɛ jamana mun kan o nɛnɛ de ma bon ka tɛmɛ diɲɛ jamana tɔw ta kan ne bɛ ka nin fɔ wa ɲininkali bɛ yen o la o bɛɛ la anw bɛ question to min sigi yɔrɔ o yɔrɔ kan dɔɔni kɔnɔ dolo karamɔgɔw ma sigi ten u b'a woloma dɔ nana fɔ ko bon ko pour que diɲɛ ka nɔgɔya qu'est ce que ministre denw dɔrɔn tɛ kɛ ministre ye wa ka fantanw den dɔrɔn kɛ fantanw ye ka sugu feerekɛlaw den dɔrɔn kɛ feerekɛlaw ye ka butigi feerela den kɛ butigi feerela ye ayiwa ka balɔntana den yɛrɛ ka kɛ balɔntana ye an nana o ye fana k'a fɔ o kɛcogo man ɲi kosɛbɛ parce que ala de bɛ ko ninnu kɛ maa t'a kɛ o ye tiɲɛ sinon surasiw denw dɔrɔn de tun bɛna kɛ surasiw ye siga t'o la talikɛla den fana tun bɛ kɛ talikɛla ye o bɛ ko ye fiyewu ni kulubaliw tɛ maa bɛ nin fɔ wa walahi a tɛ fɔ kosɛbɛ ok an bɔra o kɔnɔ dolo karamɔgɔ ma lajɛli jɔ dɛ u ko hali bi an ka ko in sɛgɛsɛgɛba ye mun bɛ ka nin kow de kɛ a dɔ bangena tɛnɛn dɔ ko k'ale bangena kalo wɛrɛ tɛnɛn dɔ wɛrɛ ko ale bangena tubabu kalo 3nan 4nan 5nan fo 12nan tɛnɛnw mais n'i y'u jɔ dɔ fini dɔ ye jalama ye kosɛbɛ dɔ ye hɛrɛ sɔrɔ dɔ m'a sɔrɔ o ye tiɲɛ dɔ ye bana sɔrɔ dɔ ko non depuis n wolola ma pikiri yɛrɛ kɛ fɔlɔ siga t'o la o tɔ la baw tɛ kelen ye wa ɲininkali bɛ yen an ye question posé k'o woloma n ko jigincogo bɛɛ ye kelen den bɛ kalo 9 kɛ o dɔw bɛ kalo 7 yɛrɛ kɛ kosɛbɛ o fana bɛɛ ye dolow ka sigicogo ye siga t'o la ka bange kɔnɔ ta ka bɛn ni kɔnɔ ta waatiw ye an ma t'o si la an nana fɔ n ko bon an k'o bɛɛ to yen muso kelen den 7 3 ye fɛntigi ye 4 m'a sɔrɔ kosɛbɛ o bɛ kɛ cogo di ɲininkali bɛ yen an k'o si tɛ gɛlɛma ye n ko 2 ni 2 i b'u don école la sɔgɔmada kelen tile kelen muso kelen de y'u wolo kosɛbɛ ka bɛn don kelen ma nka dɔ bɛ kɛ hɛrɛtigi ye dɔ tɛ tɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ o ye tiɲɛ dɔ tɛ sanjan yɛrɛ sɔrɔ o bɛ sa dɔ bɛ san 90 balo siga t'o la ja ala de bɛ danfara don miniti kelen k'o ni ɲɔgɔn o ye tiɲɛ kosɛbɛ o masa in de ye ala ye Alahu o akbar bɛɛ la hali bi anw ma sigi dolo kɔnɔ depuis ne bɛnbakɛ minnu bɛ dolo kɛ fo kana se ne ma comme n'an taara silamɛw fɛ yen olu b'a fɔ depuis Mahamadu bɔra nin na kana se fɔ an bɛ Usumani Serifu minnu tile la bi olu b'a maana cogo min na depuis ne bɛnbaw fana bɔra dolo daminɛ na kana se ne yɛrɛ tile ma ni ne bɛ k'a fɔ an ka todunkan na Mali jamana kɔnɔ bi bɛɛ k'a mɛn radio sow la o de kumatɔ fana filɛ nin ye kosɛbɛ a nana se ne tile ma ayiwa ne sigira n ko muso kelen bɛ se ka den 4 sɔrɔ don kelen nka den 4 tɛ kɛ kelen ye an y'an t'o la an nana den 7 ko mɛn an y'an t'o la ɲina Mali muso dɔw ye den 9 sɔrɔ an b'o la fana Centrafrique muso dɔw ye den 10 wolo kosɛbɛ a bɛɛ balolen don donc olu dun bɛɛ bɛ kɛ don kelen nka a tɛ kɛ sanga kelen siga t'o la muso kelen de y'u bange kosɛbɛ wa a bɛ dumuni suguya kelen de fana kɛ siga t'o la wa den ninnu bɛɛ bɛna balo ni nɔnɔ fana de kosɛbɛ mais o tɛ kɛ kelen ye fiyewu o dɔnbaa de ye dolo karamɔgɔ ye Karim Konate savant international dans le monde entier tɛ tɛmɛ o kan o ye dɔnnibaga ye maa min bɛ sigilen to i ka so nin ko in kɛra heure min na a fɔ n ɲɛna a kɔrɔ ye mun ye kun mun y'a kɛ n b'a f'i ye ala ye bɛɛ da ka i ka sababu bila sira dɔ kan siga t'o la n'i y'i ta dɔn ka taa o la i bɛ lafiya siga t'o la o fana ma gɛlɛya kɛ ten an nana waatiw lajɛ ala bolo san 1 kɔnɔ ja baara 144 o sigida ma 12
o de bɛ diɲɛ kɔnɔ baara 140 sigida ma 12 dɛ o bɛ baara 1700 ni dɔɔni ala de b'o da san kelen denw tɔgɔ la e ta ye jumɛn o la ne m'i ka dagan filɛ k'i ka baara dɔn fo na karamɔgɔ fɛ a bɛ nasi in bɔ n kɛra waritigi ye na karamɔgɔ fɛ a bɛ wusula in kɛ n kɛra miliyɔn tigi ye na karamɔgɔ in fɛ a bɛ nafolo yɛlɛma a bɛ caya nafolo ti bɛɛ da kan na bɛɛ tɛ waritigi ye bɛɛ tɛ n'a sɔrɔ mali bɛɛ lajɛ a fɔra maa joli ka du ma ko waritigi du aw ka quartier bɛɛ la maa maa tulo bɛ Karim kun na aw y'a ka quartier lajɛ kɛ est-ce que aw ka quartier bɛɛ ye waritigi ye mais maa si tɛ sɔn mali kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ k'a ka fɔ ko fantan du filɛ nin ye mais an dun ɲɛ bɛ fantanw na an ka gɛrɛnw na an ka kalansow la an ka mɛtiriw la fantanw don an ka tentigiw bɛ fantanw don kalo tɛ sa ka 20 t'u kun banki baarakɛlaw bɛ u bɛ juru de ta ka taa so olu minnu bolo b'a la nin bɛɛ ye dakan de ye ala b'i da k'i ka bɔrɔ bonya n'a ko 100 kilo de ɲɔ bɛnnen bɛ e ka maaya ma e ta bɛ kɛ doni de ye mais donitigi maaw to ni donitan fana cɛ dɔn an minnu ye tɔgɔbaw sɔrɔ an ka baaraw kɔnɔ olu fɛ dɔrɔn k'an kungow ka nɔgɔ k'a sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ e bɛ 1000 kɛ nasɔngɔ ye 10 de bɛ k'an ka nasɔngɔ ye par jour siga t'o la parce que jama gulonnen b'anw na kosɛbɛ donc ani e kelen ka 1000 u ye kelen ye o tɛ kelen o tɛ ka jan i bɛ dɔ wele burusi kɔnɔ a b'a fɔ don o don ne bɛ baara dɔ la n bɛ ka 200 sɔrɔ a la depuis ala ye n dan m'o kɛ siga t'o la Bamakɔ dɔ ko n'ale ma 20,000 sɔrɔ tɔnɔ na tile kɔnɔ ale ma fɛn sɔrɔ siga t'o la maaw ye kelen maaw tɛ kelen bon dolo nana nin bɛɛ sɛgɛsɛgɛ hali ne yɛrɛ ka cɛsiri ni wuli ka jɔ mun bɛ ka nin ko ninnu kɛ o ɲɛdɔn ala y'o d'a ma siga t'o la an ye dɔ kalan nka ni ala y'i bila sira mun kan a bɛ dɔw yira k'a sɔrɔ maa m'o jira siga t'o la i la an y'an karamɔgɔw fo ka mali dɔnnibaa sɛbɛ bɛɛ fo ko nin y'an don dɔ ye dolo baro kɔnɔ kosɛbɛ nka n tɛ se ka don balo in kɔnɔ n'i ma dɔɔnin de fɔ dolo in kɛcogoyaw yɛrɛ kan siga t'o la a faamuyana nin ye dolo baro sigitɔ ye kuma b'aw bolo Modi ni Kayatu ɲininkali minnu bɛ yen ka don bi baro in kɔnɔ an bɛ taa n'o ye an bɛna kuma adamaden dusukun de kan bi dusukun kelen kelen dusukun 4 de bɛ yen nka o 4 kelen kelen ka mara ye 3 ye o dusukun bɛ mun fɔ ka ɲɛsin diɲɛ ma munna n'i bɛnna ni nin ye nin dusukun de b'i la munna n'i bɛnna ni tasuma ye tasuma dusukun bɛ k'e la tasuma dun ye suguya 3 ye donc tasuma ye dusukun 3 ye fiɲɛ fana ye suguya 3 ye donc fiɲɛ fana dusukun ye 3 ye ji ye suguya 3 ye donc ji dusukun fana ye 3 ye bɔgɔ fana ye suguya 3 ye donc bɔgɔ dusukun ye 3 ye saba saga sigida 4 o ye 12 ye ala fana ye sanw da k'o bɛn 12 ma kalo ka mara bɛ daminɛ le 1er janvier ka taa se 31 décembre ma o san 12 kelen o kelen wala o n'a dusukun don an bɔra o kɔnɔ fana adamaden fana mun bɛ bange ka bɛn tile ɲɛ ma tile ka mara bɛ daminɛ le 21 mars ka taa se le 20 avril ma o de ye tile ka kalo fɔlɔ ye dolo karamɔgɔ ka kalo fɔlɔ bɛ daminɛ o de la tile ka ɲɛ kan o de bɛ bɛn ni sin 12 ye n'an b'a fɔ bélier taureau ka taa se fo poisson ma munna diɲɛ bɛɛ bɛ n'i ta dɔn bi ni baro in sera ka ban kuma bɛ Modi ni Kayatu bolo an ka taa ni kow ye u k'a sɛbɛn u k'a lamɛn ni baro in ma kɛ fɔlɔ nin bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ tiɲɛ yɛrɛ la merci Modi kuma tɛ ne an kɛni ma mɛn ko dusukun an b'a dɔn ko dusukun ye kelen de bamananw b'a fɔ cogo min na ko maa dusukun k'ala de y'o dɔnbaga ye ko dusukun fɛn datugunen de don fɛn min yelen tɛ n'o bɛ na ɲɛfɔ an ye bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na bɛɛ k'i yɛrɛ dɔn a kɔnɔna na ne hakili la o ka di ni fɛn bɛɛ lajɛlen ko tɛ an ka taa madame Touré Kiyatu Kone dolo baro ka di kojugu parce que kuma bɛɛ i bɛ kuma de kura de mɛn dolo kɔnɔ o ye tiɲɛ ni karamɔgɔ Karimu bɛ to k'a fɔ anw ye barow senfɛ a b'a fɔ ko san 1 tɛ se ka dolo baro ban san 2 tɛ se k'a ban ni m'o o kuma dɔw yira parce que an b'a dɔn k'a fɔ dolo kɔni karamɔgɔ Karimu ye caman kɛ kosɛbɛ nka dusukun nin y'an siɲɛ fɔlɔ ye nin ye siɲɛ fɔlɔ ko mɛn dɛ ne yɛrɛ kabakoyara kabakoya kun tɛ nka a ti balina parce que n bɛ kabakoya mais n'i ye miiri k'a fɔ ko Karimu yɛrɛ ye dolo karamɔgɔ de ye dɔɔni b'a la a b'a la n tɛ kabakoya bilen siga t'o la parce que mɔgɔninfin i bɛ fɛn min dɔn o t'i kamanagan kosɛbɛ i tɛ min dɔn o de b'i kamanagan siga t'o la dɛ o de kosɔn an b'a fɔ Karimu ma ko ladigebali don parce que dolo karamɔgɔ man ca an t'u ye fana k'a fɔ ko dɔ b'a fɔ ko n bɛ Karimu ladege bɛɛ bɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ siga t'o la i tɛ se k'a ladege o tɛ kuma di Karimu Modi i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ donc an ka kuma di karamɔgɔ Karimu ma
dolo karamɔgɔ ka ca a ɲuman de ka dɔgɔ Karim bɛ k'i sigi ka fɛsɛfɛsɛ cogo min na karamɔgɔ bɛɛ tɛ se ka nin kɛ dɛ wa n'i ko k'a ta tɛ tiɲɛ Modi a ye dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen a ko na antenne na i bɛ na radio bɛnkan na ou bien ci wara ta dɔrɔn i ka ne Karim wele i ka n'i sigi i ko yɔrɔ min tɛ tiɲɛ an b'a ta face à face Modi o karamɔgɔ ka dɔgɔ bi karamɔgɔ min bɛ dayɛlɛ a karamɔgɔtɔ ɲɔgɔn ye ko n'i y'a sɔsɔ ka da yɔrɔ min kan Modi k'i ka na o ti bɛɛ dɛ c'est que a sigilen bɛ fɛn min kan a b'a dɔn de Modi n'i bɛ fɛn min dɔn Modi kamana gan t'i la donc an ka kuma di karamɔgɔ kuma dɔ ni n ko n bɛ kuma misirani kana siran parce que misira mun na ni ko n go dɔrɔn bolofara de bɛ caya siga t'o la n'o tɛ Karimu tanuni nɛ a bɛ ne Modi kun walahi ni mɔgɔ tɛ jɛ a la Modi b'a kɛ ka kuma Karimu na a nɛ bɛ ne kun Modi b'a kɛ a dusukolo bɛ na siga t'o la wa misa fɔ cogo ɲuman na walahi Karimu ni mɔgɔ tɛ jɛ a la Modi nɛ abada mais ni n ko n bɛ kuma misira parce que n sira yɔrɔ jumɛn kuma bɛ sira fara a bɛ sira fara caman de siga foyi tɛ la ayi Modi n'i ko n go kaba Modi a bɛ kuma 120 fɔ bon a bɛ boli mɔgɔ 120 kan sini si ta tɛ kelen mais or que i kan bɛ maanikin kelen de ma donc a bɛ faamu Modi don dɔ la an bɛna kuma o don Modi antenne na e b'i sigi i bɛ karamɔgɔ Karim commentaire kɛ Modi bɛ fɛn fɔ i ti galon tigɛ k'a da la dɛ kɛ ko de fɔ ko ye Modi o don min dalen an ka micro de Karim basi t'a la an ka di Karim ok donc lamɛnbaa ni kanubaaw an ka foli b'aw ye radio so fila kan 105.5 radio Ciwara ale ni radio Bɛnkan 97.1 kosɛbɛ lamɛnbaaw karamɔgɔw ani dɔnbagaw ani balimaw an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ni waati na dolo karamɔgɔ Karim bɛna ɲininkali kelen sɛmɛ o la an ka sɔrɔ ka don baro in kɔnɔ an ka sɔrɔ ka don taabolo in kɔnɔ an ka kumaw faamuya fɛn jumɛn de bɛ yen n'a ka kɔrɔ ni fɛn bɛɛ ye Modi ko fɛn jumɛn bɛ yen a banna awɔ fɛn jumɛn bɛ yen n'a ka kɔrɔ ni fɛn bɛɛ ye Modi ye jumɛn dakan ne yɛrɛ tun bɛ n'o de fɔ dakan ok parce que i bɛ n'o sɔrɔ diɲɛ na i n'o bɛ na n t'a dɔn n bɛna fɛ cogo min na o dogolen don adamaden na i t'o dɔn mɔgɔw b'a fɔ cogo min na i n'o bɛ na siga t'o la n'est-ce pas o ye Ala ka foro ye a b'o sɛbɛn ka bila i ye kosɛbɛ nka kumakan de ka kɔrɔ ni fɛn bɛɛ ye awɔ o san na i bɛ ka nin kuma in fɔ a sigira fana a bɛ ka kɛ tan kuma in fɔra ka sɔrɔ dɔw ma wolo mais a fɔra olu tile la tuguni k'a kɛ comme i bɛ k'a kɛ salon de siga t'o la o ye tiɲɛ donc kuma de ka kɔrɔ ni fɛn bɛɛ a ti kɔrɔ a ti fara a ti nɔgɔ o de ye kuma ye quoi n'i kumana dɔrɔn a ma nɔgɔ na siga t'o la a denw bɛ ka kalan ekɔliso la misala an k'o yɛrɛ to yen fɔlɔ sanni an ka don ekɔli kɔnɔ maa minnu bɛ ka Karim lamɛn n'i ye silamɛ ye cɛ kuranɛ ka kɔrɔ ni caman m'o kɛ dɛ siga t'o la mais n ka bɛ k'a fɔ bi comme kira de y'a fɔ anw ɲɛna kunun siga t'o la bibulu ka kɔrɔ ni caman si ye dɛ o ye tiɲɛ n'est-ce pas nka anw bɛ k'o fɔ bi o ye tiɲɛ comme Jésus de y'a fɔ an ye kosɛbɛ fakoli ni tɔ ninnu anw b'a la k'olu tile kɛ comme a kɛra an ɲɛna sisan kosɛbɛ donc ja kumakan de ka kɔrɔ wa ale de ye kura ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan a tɛ fara a tɛ tiɲɛ ale de ye guloki ye mun tɛ fara a tɛ nɔgɔ a tɛ koko n'i ye kumakan jugu fɔ juguman tɛ wuli i don dɛ fo kɔfɛ san nataw la don nataw la n b'a fɔ Mali kumakɛla bɛɛ k'i janto i dakɔnɔ kuma na an b'an ka belebelew ye kaso la tile fila in na k'a sababuya bɔ kumaw la i ye nɛnini dɔ kɛ ka tɛmɛ a don na i kɔntannen don i ka sew b'i la i ka cɛɲɛw b'i la mais san fila kɔlɔlɔw bɛ wuli mun bɛ kɔlɔlɔw wuli n bɛ n da don yɔrɔ in na ka sɔrɔ ka don dusukun kɔnɔ parce que n bɛna kuma mɔgɔ dusukun kan donc n tɛ se k'o fɔ n'i ma kɔlɔlɔ waatiw fɔ n'i ye ko kɛ san fila a bɛ ɲɛda dɔ d'i ma san 4 a bɛ ɲɛda dɔ d'i ma san 7 a bɛ ɲɛda wɛrɛ d'i ma san 9 n'i ye baarajugu kɛ mɔgɔ kama baarajugu in bɛ segin san 9 ka bɛn a don kelen ma o y'a sɔrɔ e sara wa a bɛ bɛn aw ka du kan i bɛ du caman o tɛ bɔ nɔgɔ la bi a kun ye a mɔkɛw ye kɔrɔtɛ caman mun ci dɛ o de bɛ ka segin du ninnu ma bi san 9 n'i ye danfɛnjugu da a bɛ falen i ka so o la an kɔni ka du in an ma foyi faamu denmuso 7 si tɛ ka cɛ sɔrɔ mun ka burama mana bɔ o ta bɛ dabila mami mana bɔ i mɔkɛw ye danfɛnjugu mun dan a fa ni mi ka so ni dolo karamɔgɔ Karim ni ye ɲɔgɔn ye n b'a kun f'i ye i bɛ bɔ a kɔnɔ cogo min na n b'o jira u la ni maaw k'u janto nin na o ye 9 ye an t'an to 9 in na wa 3 de bɛ kow kɛ Ala ye waati 3 de da diɲɛ waati ba in bɛɛ 3 dɔrɔn diɲɛ waati ba in bɛɛ waati bɛɛ 3 3 dɔrɔn 3 dɔrɔn
kunu bi ani sini tɛmɛnen an bɛ mun na sisan ani don nata diɲɛ bɛɛ fili kɔrɔ o saba sigidama saba de bɛ bɛn 9 ma den bɛ kalo 9 kɛ a ba kɔnɔ ni saba in ni Ala y'a ta ye farafinna bɛɛ gakulu bɛ sigi diɲɛ jamana o jamana kan gakulu ye saba ye fɔlɔ ni bi tɛ jigiɲɛ sen ye saba ye jigiɲɛ an bɛ ɲɔ bila mun kɔnɔ o saba in kɔrɔ ye jumɛn ye kunu an bɔra mun na an tɛ n'an ye bita dun kunu an bɔra gɛlɛya la an ye bita sɔrɔ an tɛ sini ɲɛsigi jigiɲɛ jɔkun de ye nin bange jɔkun de ye nin komi bange tɛ se ka jɔ ni so tɛ o de la an y'o kɛ seleke 4 ye sinon seleke 3 de bɛ diɲɛ tɛmɛnenw ninnu na. N'i taara burusi kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ an ka jiginɛ gakuru 3 don bon n'i b'an ka tobili kɛ i b'a sɔrɔ gakuru 3 don mais dɔw b'a kɛ u ka du kɔnɔ dɛ mais bi charbon ko na o ye kɛlɛ ka kow tiɲɛ o tɛ dɔw yɛrɛ ka so yɛrɛ o de kɛ kunbɛ ko bɛɛ la mais an kɛlɛ ka an ka ko caman fana fili kɔfɛ o bɛ ka na ni tiɲɛni caman ye du kɔnɔna na. Oui sirema ka tu ye mun fɔ a bɛ ten ni filili bɔyɔrɔ ma i bɛ taa yɔrɔ min na o tɛ to i kɔnɔ koyi. O ye tiɲɛ kosɛbɛ. N'i ye ne ɲininka ko ne bɛ bɔ min dɔrɔn ne b'a fɔ Bɛlɛdugu o la ni ne ko n b'a fɛ ka taa Buguni i bɛ sira yira ne la mais ni ne ko n bɔyɔrɔ bɔra an kɔnɔ dɔrɔn Bugunika b'a fɔ k'ale tɛ Buguni fana Mali yɛrɛ la est-ce que jamana wɛrɛ tɛ Buguni yɛrɛ la donc ni bɔri bɔyɔrɔ i bɔra ko mun na i ka culture i ka dɔnfɛn i ka laadala kɔrɔ i ka danbe kɔrɔ n'i y'a bɛɛ bila i bɛ fu kɔnɔ de siga t'o la fila man ka filaya bila fiyewu bamanan man ka bamanan bila fiyewu siga t'o la nka Karim m'a fɔ fulakɛ ɲɛna ko taa boli sɔn n b'o fɔ maa si ye i t'o fɔ n'i b'i ka silamɛya na i y'i ka silamɛ ne tɛna i bɔ o la koyi n'i ye chrétien to n'o ye ne tɛna i bɔ matigi ka jamakulu la n'i ko boliw yɛrɛ de ye tiɲɛ ye to n'i ka boli ye kana fɔ dɔrɔn k'i bɛ ne yɛlɛma ka k'i ta ye dɔrɔn n tɛ sɔn o dɔrɔn de ma sinon ne b'a dɔn i dara dɔ kama kɔni n'i y'a la yɛrɛ m'a dɔn kun min bɛ k'a k'i la donc ne tɛ n yɛrɛ bila o la n'i bɛ gulɔ min fo k'i fa n'i sigi ne kɔrɔ i ka da kan ne b'a filɛ tan kɔnɔ n'i tɛna ne kɛ gulɔ minɛ i nɔfɛ ka ban na dɔrɔn ne b'i ta f'i ye hali ne ye zon ye n b'i ta f'i ye a bɛ tɛmɛ o kama o de ye dolo ye donc adamaden dusukun sɔn kɛwale ani nege ni 4 de bɛ maanifin tiɲɛ sɔn kɛwale nege ani dusukun adamaden ka ko bɛɛ bɛ nin bolo i y'a faamuya ni 4 na an ka du tɛ sɔn nin ma dɛ ka den sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma furu nka an ka du tɛ sɔn kamalentigɛ ma dɛ i t'o mɛn dɛ o y'i den sɔn de mais an ka du tɛ sɔn nin ma o b'a dusukun kɔnɔ a faamuya na tiɲɛ yɛrɛ la ni ne ma bɔ ka taa gulɔ min bi ne tɛ lafiya o bɛ i ka nege de la i nege de b'i don o la siga t'o la o ye tiɲɛ a faamuyana ne teriw y'u kɔ bɔ cogo o cogo ka fini don anw danbe t'o ye o b'i ka habitude la i ka taabolo la i bɔra minnu na n'i y'olu ka sira suit o b'a to i kana fili siga t'o la bamananw ka kuma kun bɔ yɔrɔ filɛ k'an kana fili an bɔ yɔrɔ ma nin 4 nɔfɛ ko don Ala nana dusukun 4 de da diɲɛ kɔnɔ fana o dusukun 4 kelen o kelen bɛ kalo 3 de mara a ye tasuma dusukun da o bɛ avril kalo mara ka août kalo mara ka décembre kalo mara tile 30 don o bɛ bɛn tile 90 ma adamaden dusukun taara tasuma na nka tasumaya bɛ k'i la cogo di n'i ye tasuma dusukun ye adamaden na maa teli don marango don liberté ka d'a ye a tɛ sɔn poroni ma n'i ma ninnu nɛgɛ ko la forceli tɛ se u la n'u ni dara mun kan n'o ma kɛ o tɛ lafiya maa dusubaw don n bɛ jɔ ni yɛrɛ ye maaw don n tɛ se ka sini kɔnɔ maaw don tasuma dusukun mana wolo i la diɲɛ kɔnɔ dɔrɔn nin kara ni nin ko ninnu de bɛ k'e kɔ. Ne mago bɛ yɔrɔ dɔ la k'i ɲininka la sisan parce que i y'a fɔ ko tasuma dusukun bɛ kalo 3 mara avril ani août ani décembre ni 3 bon munna kalo panpana kun jumɛn na parce que an bɔra avril la dɔrɔn an nana août la ka bɔ août la ka taa
décembre la awɔ donc munna a ma se ka kɛ kalo 3 kololen ɲɔgɔn na parce que ɔhɔn comme kalo 3 don munna kalo 3 ma kole ɲɔgɔn na tilema ye kalo 3 ye ala ye tilema kalo fɔlɔ de daminɛ marisi kalo tile 21 ka taa se avril kalo tile 20 ma a ko an ka tasuma fɔlɔ bila ye samiya ye kalo 3 ye samiya o ye ji ka waati ye donc a ko an tɛ se k'o di tasuma ma bilen dɛ an ka o kalo 2nan di tasuma ma ni o ye uti kalo ye kawula o ye kalo 3 ye o kalo 3 bɛ daminɛ octobre kalo la a ko comme o ye fiɲɛ kalo ye an tɛ se k'o di fɛn wɛrɛ ma dɛ an ka o kalo laban di tasuma ma n'o ye décembre kalo ye m'a fɔ ko diɲɛ bɛ saba bolo wa wa o tasuma 3 minnu fana fɔlen filɛ o tasuma dɔ bɛ kuma bi kan dɔ bɛ kuma kunun kan dɔ bɛ kuma sini kan n'o kaloba 3 fɔlen filɛ nin ye ka bɛn tile 90 ma ɔ sisan min dusukun ye tasuma ye ɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen a dusukun ka gɛlɛn kojugu o bɛ bɔ sɔrɔ nin de fɛ yan bi baro b'o yɛrɛ de kan an bɛna tila kuma na yɔrɔ o yɔrɔ o b'a yira san kalo 12 denw bɛɛ bɛ se k'i dɔɔnin dɔw ta la n'i bɛnna n'a waati ɲuman ye walima kolo ye n'i bɛnna ni kolo ye dusukun kolo n'i bɛnna ni ɲuman ye dusukun ɲuman hinɛ tɛ dɔw ta la tasuma mɔgɔw karabalen telima gɛnga minɛ sisan o de ye Adolf Hitler bila ni avril kalo den don ka deuxième guerre mondiale la wuli diɲɛ kɔnɔ Musa tɔgɔ tulo ka gɛlɛya muɲu ka dɔgɔ nabi ka Musa ala y'o bange ka bɛn nin so in ma dusukun gɛlɛn kun don o la hali aw bɛ siran bi n'i ye Musa tɔgɔ da a ma nɔgɔ u b'a fɔ tan a faamuyana nin ye maaw ye tasuma fɔlɔ ni o bɛ daminɛ avril kalo tile 20 mars kalo tile 21 ka taa se avril kalo tile 20 ma n'o ye tasuma fɔlɔ ye o fana ye tasuma suguya 3 ye tile 30 kɔnɔ olu ɲɛfɔli tɛ tile kelen ko ye dɛ an ko tasuma an ko 3 ɲɛfɔ aw ɲɛna a ka faamu dɔɔnin da o kɔnɔ n'i ye o lajɛ k'a daminɛ mars kalo tile 21 na ka na se avril kalo tile fɔlɔ ma o ye tile 10 ye k'a daminɛ tile 10 na tile fɔlɔ la ka taa se avril kalo tile 10 ma o ye 10 fana wɛrɛ ye k'a daminɛ le 10 avril la ka taa se le 20 avril ma o fana ye tile 10 ye olu fana dusukun maa mun bangena mars kalo tile 21 dɛ ka na se avril kalo tile fɔlɔ ma dɛ olu de dusukun ka gɛlɛn olu de ja ka gɛlɛn ko mana karaba sisan jɔn bɛ sɔrɔ k'a ɲɛnabɔ sisan o y'olu dɔ ye nin yɔrɔ la n bɛ fɛn dɔ fɔ Mali marabaaw ye aw y'aw cɛsiri baaraw fɛ n'aw bɛ Mali kura fɛ a ye premier ministre dɔ sigi an kunna ale bɛnna nin yɔrɔ in de ma Karimu y'a dabɔ tuguni premier ministre bɛnna tasuma kunfɔlɔ mɔgɔ dɔ ma tasuma cɛfarin mɔgɔ dɔ ma n'a ni ɲɛmaa ye ɲɔgɔn faamuya dɔrɔn u bɛ Mali redresser ani élection cɛ n'u ye ɲɔgɔn faamu mais n'u ma ɲɔgɔn faamuya ale bɛnna janfa dolo ma yɔrɔnin kelen kuma in bɛɛ bɛ fɔ yan nin a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ a kuma in bɛɛ bɛ fɔ yan nin cɛ in tɔgɔ tɛ n kɔnɔ Choguel Maïga Choguel Kougala Maïga avril kalo mars kalo laban den do ka don avril kɔnɔ a bɛ f'a ma Bélier cɛ fɔlɔ dɔ don ko ɲaamine maa min bɛ sɔrɔ k'a stabiliser dɛ o dolo de b'ale la n'a ye baara kɛ ko Karim ko a bɛ Mali kolosuma sani élection ka se mais n'u ma ɲɔgɔn faamuya a tɛ bɔ ntɛnɛn na ka kari sɔrɔ u bɛ ɲɔgɔn bila yɔrɔnin kelen wa ale ka bilali bɛ kɛ janfa ni tiɲɛniw de ye fana dɔn a ka baara kɛ dɔrɔn n b'o fɔ a ye bi an ka tɛmɛ n'an ka kumaw ye mais n t'a fɛ an ka baro janyaw kan a y'o to yɔrɔnin na n b'a dɔn entre parenthèses voilà a faamuyara TikTok mɔgɔw tilara nin yɛrɛ télécharger la u bɛ nin bɛɛ fili network sanfɛ sisan anw yɛrɛ de TikTok ye n'est-ce pas o ye prévision dɔɔnin kelen ka di Choguel ma sani ka su ma 2022 kɔnɔ masara Mali kura mɔgɔ n bɛ su bɛɛ ma 2022 kɔnɔ n tɛ maa nɛni n t'i dɔgɔya mais n'i bɛ ne ka jamana kunna n bɛ n da f'i ye n'i m'a k'a kɛcogo la n'i jiginna dingɛ kɔnɔ an tɛna baro bɔ an ka tɛmɛ o kan k'a daminɛ le 1er avril la ka na se le 10 avril ma o tile 10 maaw olu bɛrɛ bɛnnen don dɔɔnin mais hali ni miliyari donna olu bolo n'u ma bange ka bɛn don ɲuman ma ko ne ko tigɛlankolonw don u tɛ san 5 kɛ k'a to diɲɛ bɛɛ kɔnɔ hali ni bangena Amérique
nga ni ye jamakulu tɔgɔ de fɔtɔ ye jamakulu tɔgɔ de maninfin kelen ko ne kelen bangena donc le 3 avril e mun fɔ ne e ta bɛnna san jumɛn ni kalo jumɛn ni don jumɛn ma o dɔɔni de b'a to ni y'a jamakulu fɔ a forobata de fɔtɔ ye n'i y'i muɲu dɔrɔn o bɛ fɛn sɔrɔ k'a daminɛ avril kalo tile 10 na ka se 20 ma olu fana ka diɲɛ bɔ daminɛ n'a cɛmancɛw bɛɛ ɲaaminen foro kelen feere kelen olu ka laban de fana na n'u y'u timinanja u bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ nabi ka Yusuf bangena ka bɛn o waati in de ma a ye denmisɛnniya ni ko daminɛw bɛɛ kɛ janfa ni fɛn kɔnɔ k'a fili kɔlɔnw bɛɛ kɔnɔ nka Ala ka kira tun don a tɛ a ka kiraw bila a ye gɛlɛya da o tɔgɔ la cogo cogo a tɛ sɔn k'u bila siga t'o la a tila ka nɔgɔya sɔrɔ kɔfɛ o sɔrɔla nin yɔrɔ in Mali Seydou Badian Kuyate ale bangena le 18 avril ale bɛ nin waati in kɔnɔ mun ye l'hymne national da ni ma fili kosɛbɛ a taar'i da a faamuyana Ala ka hinɛ Ala ka dayɔrɔ suma donc dolo ye fɛn ye kunfɛfɛn tɛ la tɛ a tɛ se ka ɲɛfɔ ka ban san kelen n b'a fɔ fo ka taa n ka maaya ban a ti ban wa don o don n bɛ fɛn kura fɔ maaw ye ma se mun ma fɔlɔ parce que livre 4 bɛ ne yɛrɛ tɔgɔ la ma hali kuma o kan ko n bɛna o kalan aw ye fɔlɔ nin ye min ka don daminɛw de kɔnɔ ka jira aw la pour que dɔnni ka faamuya parce que n'i nana n'i ka foro ye k'a fɔ k'i bɛ se ɲɔ sɛnɛ na i bɛ ɲɔ sɛnɛ cogo ni ɲɔ yɛrɛ balo cogo de fɔ maaw ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka don ɲɔ yɛrɛ a dun cogo kɔnɔ siga t'o la mais Mali la an bɛ se ɲɔ dun yɔrɔ ma ka sɔrɔ an ma foro yɛrɛ dan fɔlɔ o bɛ dun cogo di kulalakaw ka baara filɛ ani marakaw an bɛ dɔɔnin f'u ma nin yɔrɔ la a faamuyara donc tasuma ye wagati 3 ye an ye avril kalo de ta k'o ɲɛfɔ donc n'an bɔra avril kalo kɔnɔ an ka taa tasuma kalo 2nan kɔnɔ o de bɛ daminɛ juillet kalo tile 23 ka taa se août kalo tile 23 ma ni tile 23 fila mun filɛ o bɛ bɛn tile 30 ma an d'o fana tɛrɛmɛ lamɛnbaaw ko mɛn ni den bangen'o kɔnɔ o bɛ sɔn k'a fɔ a ma ko lion jamakulu maa don o de ye tasuma kami ye tasuma ɲaganeba tubabu k'a ma sitanɛ tasuma an ko kungo jeni tasuma o tubabu kan de ye feu de brousse feu volcanique ou bien feu satanique ni mɔgɔ yɛrɛbaya ka d'u ye yɛrɛ jira ka d'u ye dusukun m'olu mara olu dusukun de bɛ ja kosɛbɛ ayi non hali ni ɲɛma jɛra ne ko n yɛrɛ ta de ni maaw bɛ sɛgɛ diɲɛ kɔnɔ siga t'o la olu bɛna tasuma farin ma maa tɛ se ka segin u kɔrɔ hali ni diɲɛ bɛɛ mana jɛ diɲɛ bɛɛ b'u janfa u janfali de ti bɔ ntɛnɛn na ka kari sɔrɔ u ye ɲuman k'i ye togo togo tasuma b'u la an tɛ se ka sigi tasuma kami kɛrɛfɛ ni nɛnɛ tɛ nɛnɛ de waati an mɔgɔ tasuma dɔw y'o ye ko n mana ko kɛ ko n bɛ janfa kɔnɔna na o mɔgɔ dɔ fana kumakan ye k'olu yɛrɛ ma se ka foyi faamu u yɛrɛ la wa o dɔ de filɛ i bolo nin ye o dɔ maa dɔ de tɔgɔ fɔlitɔ filɛ ɲɛna nin ye ni mɔgɔ anw ka bamanan karamɔgɔ baw ma sɔn ka ninnu kɛ dugutigi ye an ma sɔn k'u kɛ alimami ye an ma sɔn k'u kɛ balontanna ka se sira dɔw ma ni maaw bɛ diɲɛ mankutu ni diɲɛ tɔgɔ dumanw sɔrɔ mais bolo bɛ sun la sini ko cɛ ye san 20 kɛ Europe a ye san 20 kɛ Asie mais kɛmɛ t'a poche kɔnɔ bi ni n'a baro la i b'a fɔ ni nin dilara baro in na a bɛ sɔn ka miliyɔn 1 d'i ma mais a poche f'i ye kɛmɛ t'a kun siga t'o la ale non n ye nin kɛ n ye nin sɔrɔ n ye nin don Mali de man ɲi Ivoire de man ɲi yan de man ɲi a tiɲɛnen de ale b'a fɔ a si man ɲi ɔ yɔrɔ ale yɛrɛ ka ɲi sa nka hɔrɔn don a dɔw bɛ mɔgɔ jɛɲɔgɔn bɔ ni n'u jɛra tilennenya kan maa ɲumanw don nka ni nin donna sonyɛli la a bɛ jamana ban sonyɛli la fo ka jamana wɛrɛ sonyɛ Ala ka n'o sigi an kunna o de bɛ se ka maaw cɛjugu former ka bila rébellion na directement ça fait bɛɛ n'i ka poste don sa ne o de bɛ se ka banque falen wari la a chef tɔ de bɛ se ka banque wari bɛɛ sama ka bɔ tile kelen k'i yɛrɛ ta o de bɛ se k'i jɔ ministère so dɔ la k'o ministère so kɔnɔ minɛnw kɛ kɛnɛma minɛnw ye ka taa n'a ye jamana wɛrɛ k'a sɔrɔ an sigilen bɛ an tɛ ko kalama contrôleur général mana wuli sa o y'a sɔrɔ ale samara kɛ a bɛ se ka démissionner ten o y'a taalen ne yɛrɛ bi dɔ dɔn karamɔgɔ Karimu a tun bɛ Algérie a ye 350,000 a y'o bɔ arabukɛ dɔ kun ka yen bila pɔkɔ n'i y'a ye dɔrɔn i bɛ mugu c'a la a tɛ sɔrɔ bilen ka na o dun Mali la k'o ba sa a taara jamana wɛrɛ la a ne wele o don na tuguni ka a bɛ ka 100,000 ani kɔ a bɛ k'o bɔ dɔ fana kun a tɛ tɛmɛ o kan ni m'i ka diɲɛ bɛɛ ban ten ne dabara de banna ne ko fana bɛ kɛ a ko bɛ kɛ et puis ko karamɔgɔw de fana b'a dɛmɛ karamɔgɔw de b'a bolo a kama a ma karaki ka ca ayi n'i y'a karamɔgɔ ye yɛrɛfɔ b'a la yɛrɛ yira b'a la a tɛ maa si la n'i y'a faama yɛrɛ ne ma ye télé la dɔrɔn ne bɛ n ka télé fa
parce que ne b'i ɲɛda dɔn ka sɔrɔ a ma fɛn maa ɲɛda kumatigiw don tubabuw k'u ma lion waraba kuma sa kuma ɲɔ ɲɛlen m'u bolo wa ne b'a f'u ye bi aw ye dɔ bɔ kumaw la maa minnu bangena juillet kalo tile 23 ka taa se août kalo tile 23 ma n kanb'aw ma wa n'a mɔgɔ bangena don damadɔ la a bɛ fɔ don min ma ko dimanche a bɛ fɔ don min ma mardi a bɛ fɔ don min ma mercredi ni lion bangen'o la i ma tila dɛ million d'a ma bi sinikɛnɛ i k'a wele ni a tɔ bɛ ye 200 don n'a tɔ bɛ ye 20,000 don anw di sɔn u ka jamana sigi ma an b'u bila tugana taa de la o b'a ɲɛ sɔrɔ olu siraw kan walima an b'u bila sɔrɔsiyaw de la o b'a yira kunbɛ kow la siga t'o la tasuma ka yɔrɔ dɔ minɛ sisan n'i ye lion wele ka bila a la a bɛ tasuma faa cogo ɲini hali n'a ma deli ka tasuma faa kɛ dolo ye tiɲɛ ye dɔnni ye tiɲɛ ye siga t'o la Mamadu Gassama do wa Faransi maa mun ye den sauvé tan an ka Mali maa dɔ don Mamadu Gassama u y'a ta sapeur pompier la lion do waraba ka jamakulu maa do ale de yɛlɛnna ka den sauvé Usain Bolt diɲɛ bolikɛlaba ye lion do Barack Obama dɛ lion do tɔgɔdenni bɛ ninnu na san kelen dɔrɔn tɔgɔ bɛ wuli wa u yɛlɛnni n'u jiginni fana a y'a kɔlɔsi dɛ sinon nin b'aw ka maayaw la donc o fana bɛna bɛn waati 3 ma tasuma sugu 3 ma k'a daminɛ juillet kalo tile 23 la ka na se août kalo tile 3 la o ye temps fɔlɔ ye août kalo 3 ka se le 3 au 13 août o ye filanan ye donc le 13 au 23 août o y'olu ka sabanan fana ye o tasuma cogoya ni cogoyaw fana tɛ kɛ kelen ye ka d'a kan u bɛ bange tɛnɛn u bɛ bange sibiri u bɛ bange kari u bɛ bange dɔgɔkun tile 7 kɔnɔ est ce que maaw ka kow bɛ kɛ kelen wa o la fila ni fila naani naanininw ye mun bɛ kɛ fɛn m'a jira la depuis wolodon k'a sɔrɔ hali u ma balo o de to i y'a fɔ kɔnɔntɔntigi ma ko 2 de bɛ kɛ fɛn mais a tɔ 7 a ka janto la i y'a faamuya awɔ ko maaw jatigɛlen don an tɛ bɔ ne tɛ bɔmu ci sa mais kuma kan ka gɛrɛ ni bɔmu ye karamɔgɔ Karimi i ye fɛn fɛn fɔ a faamuya na maa dɔw bɛ yen an k'an sigi an k'u lajɛ ka 200 pages de b'u bolo a kama o de to ko ma e mana kuma cogo o cogo karamɔgɔ Karimi n'a ko kɛra dɔrɔn u bɛ ne ta baasi t'a la Kiyatu karamɔgɔ Karimi ye nin fɔ nin don masina wa a kɛra dɛ siga t'a la bon o yɛrɛ bɛ diya ne ye kosɛbɛ fo ne sigilen ne b'i content siga t'o la ne ka téléphone bɛ fa o la don o don ye nin fɔ nin kɛra anw fɛ Algérie yan nin kɛra anw fɛ Suisse yan nin kɛra anw fɛ Irlande yan nin kɛra anw fɛ Arabie Saoudite yan o de bɛ ka fɔ Karimi ye don o don kuma dɔ de bɛ fɔ Karimi ye nin kɛ i ye nin fɔ k'a sɔrɔ n t'a jamana dɔw tɔgɔ yɛrɛ dɔn a faamuna o b'a yira an bɛ baara mun kan n'i bɛ tiɲɛ kan an bɛ taga a ka suma dɛ mais Mali bɛna don olu faamuya n'Ala sɔnna ma an cɛsirilen b'a la Ala ka si diya ni kɛnɛya di si nafama dɛ si nafama foyi t'o la an t'o fɛ o bɔra yen an ka se tasuma dusukun maaw ka kalo 3nan ma dɛ o de ye jamakulu ye maa minnu bangena novembre kalo tile 22 don ka taa se décembre kalo tile 21 don ma a bɛ fɔ aw de ma sagittaire aw de ye tasuma 3nan ye nka a bɛ fɔ aw ka tasuma de ma bugurijɛ bɛ tasuma mun kunna o tasuma an k'o kɛ passé ye parce que diɲɛ passé présent futur de bugurijɛ bɛ tasuma mun na o b'a yira an tilar'o la ka ban an ye furuno sigi tasuma dogolen don kosɛbɛ ni maa ka diɲɛnatigɛ bɛɛ gwɛlɛya ale kan ka ko dɔ kɛ bi o kun kan ka kɛ kunun de ni muso ka cɛko ma nɔgɔ n b'a la bi k'a sɔrɔ kunun de tun don nin tigilamɔgɔ ka hɛrɛ sɔrɔ anw di kɔntan kuma dɔw la a b'a bolo bi k'a sɔrɔ kunun sɔrɔ don ni nin mɔgɔ ye sini ɲɛ sigi ka bila hɛrɛ dan y'a ta ye ni nin tigi ta kɛ ko fo n ka sini sɔrɔ n ka sinikɛnɛ sɔrɔ n ka nin sɔrɔ i bɛ kɔlɔlɔ bolo dɛ Toma Sankara y'a maa dɔ ye Ala ka hinɛ Ala Sumala Sise y'a maa dɔ ye ni maaw ka maaya u bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ ko caman na ni maaw kan k'u janto u ka diɲɛnatigɛw kɔnɔ u ka maayaw kɔnɔ u ka tɛmɛsiraw kɔnɔ n'u b'a la dɔrɔn u ka kunun jɔrɔ ka sini to yen sinon kasara ni kɔlɔlɔ de b'u sama ka bɔ u bɛ bɔ dajugu fɛ Ala ye diɲɛ da ka ni maaw ni cɛ n'u muso bɛɛ ma o ye tasuma dɔ ye a tigi dusukun de tɛ wuli f'i ka s'a ma
ni sera ma b'a ta yiri la u b'a dɛ fɔ ko o mɔgɔ sugu ma ko sajugu sasumalen Ahan. ni a tɛ s'i ma dɛ mais n'i sera ma i bɛ da la k'i sera mɔgɔ ma ni den ye Sagittaire ye dɔrɔn n'a y'a da tigɛ la alimami tɛ se k'a kuma ban o denw bɛ yen mon père tɛ se k'a to a ka kuma i fɛ o a ye denw den bɛ- ni fa ni ba cɛ ye fɔlɔ awɔ a denw bɛ n'o yen y'a da tigɛ a cɛ la dilan bɛ tigɛ fɛn bɛɛ bɛ A tigɛ bɛɛ. balimamuso a y'a janto olu An la b'a a ka to ka ɲɛ kumu. dɔɔni b'olu la awɔ sinon dilantigɛ fana o ma fɔ dɛ o fɔra I b'o anw ye kɛ- denmisɛnnin ye o ko bɛ la kɛ sa mɔni nka ɲɔgɔnna ni sori ɲɔgɔnnaw de u la k'u janto ah sinon k'a to o tɛ fɛn cɛ ɲuman ye an ka sigida n'an ka société kɔnɔ ahan an kɔni ye denmisɛnnin sa sinon n'i y'o kɛ dɔrɔn an bɛ filanan ta n'i y'o kɛ filanan na ani dɔrɔn filanan fana y'a k'i la dun ne b'a ta fɔ 12 o la ni 12 bɛɛ y'a k'i la dun an bɛ muso ma ban o i y'a faamuya bɛɛ tɛ se ka jɛ ka kɛ kelen ye bɛɛ tɛ se ka i kɛ y'a faamuya ee ayi maaw tɛ kɛ kelen ye surtout an bɛ ka kuma dusukun kan kosɛbɛ Karim bɛ kuma nin bɛ dɔ yɛrɛ dusukun soulager a sisan ba soulager ale sisan mun ye ne kanu ne ka kuma kama a bɛ hinɛ cɛ la sun na ou bien cɛ yɛrɛ bɛ hinɛ muso in na sun na Awɔ. a da tɛ muso dɔrɔn na o. a bɛ da cɛw la cɛ dɔw la kosɛbɛ parce que kɛnɛmamaw mana diya i ye dɔrɔn i tɛ sokɔnɔta ninnu fɛ siga t'o la siga t'o kɛnɛmata la ninnu dun cɛ ka ɲi nka u bɛɛ tɛ kelen ye wa kosɛbɛ kosɛbɛ Donc, balimakɛw a y'a janto an musow la so kɔnɔ ayiwa an y'u ta don min na an y'u ta ni kumakan mun ye ani an ye mun fili don min na ka bɔ k'u to o tɛ kelen ye ahan donc Karim ka kuma choqué pour ye de kɛ an bɛ to ka maaw fana mara dɔɔni siga t'o la siga t'o la o siga b'a t'o to la ko ninnu ka o faamuya y'a diya ala ye denmisɛnnin fitinin de bɛ ka nin fɔ ahan ala ka si jan di bɛɛ Amina. Mali in kɔnɔ Ahan. aw bɛna fɛn caman faamuya n'ala sɔnna tasuma sabanan an b'o ahan kɔnɔ an b'o kɔnɔ a maaw k'u janto u yɛrɛ la n'i kɛra ɲɛmaa ye i tɛ wuli ka ɲɛ hali n'i kɛra Amérique président ye n'i ye Sagittaire ye n'i ma bange ka bɛn don dɔ ma fo i y'a don dɔw sɔrɔ o ma nɔgɔ dɛ n'i ye n da don o la sisan o bɛna a bɛɛ ɲagami donc tɛ don fɔ maa ye Sagittaire ka waati kɔnɔ mais k'a daminɛ le 22 ka na se le 2 ma a bɛ fɔ olu ma Sagittaire kunfɔlɔw olu ka tasuma bugurijɛ fitinin m'o kunna mais olu ka kalan k'a daminɛ le 2 la ka taga bila le 12 la o Sagittaire maaw olu fana ka kow bɛ ɲɛmajɔ k'a daminɛ le 13 le 12 la ka taa se le 21 ma o Sagittaire maaw fana bɛ ɲɛda wɛrɛ ye u ka maayaw la diɲɛ de bɛ tan ala ye diɲɛ classement di tasuma bolo tan n ko tasuma dusukun gɛlɛnw don maafarinw don tiɲɛtigiw don bila ka sini kɔnɔ man d'u ye n ka ni d'a kan bi n k'a kɛ bi wa ni mɔgɔ fɛn o fɛn fana mana bange ka bɛn don cɛmanw ma ko Karim ko i ka diɲɛnatigɛ hali n'i fa ye ministre a tɛ se k'i don baara la hali n'i fa ye Mali président ye hali Amérique président ye ni maaw de b'u sigilen to non Karim ye mun fɔ an ka levier yɛrɛ a ye mɔgɔ 26 de don baara la salon na sini tiɲɛ don dɛ mais anw tilara Sorbonne na anw tilara Amérique yan fɛ université na mais ma se ka bila banque ne fa ma se ka ne don baara la fa tɛ se ka relation b'a la kojugu indépendant de bi i yɛrɛ dɛmɛ wa don fana de bɛ indépendant bɛ don na a bɛ heure la a bɛ kalo la don cɛman an t'o di maaw ma u k'o faamuya yan n'i ye Bélier ye n'i ye Lion ye n'i ye Sagittaire ye i fa ta o mula i bolo fila la dɛ mais e yɛrɛ de kan ka wɔsi k'a sɔrɔ parce que e dusu taara tasuma na wa a fɔra e ma k'a daminɛ bɛ ɲɛ i bolo wa i b'an tila k'i janfa parce que tasuma filɛ nin ye n'an tilara la n k'an bɛ ji k'a rɔ siga t'o la n'i ma ji k'a la a bɛ tiɲɛni kɛ a bɛ dɛ tiɲɛni kɛ dɛ nin ye nin maaw ye nin don cɛmanw filɛ mardi de ye don cɛman ye Bélier Lion Sagittaire n'i bangena mardi dimanche samedi jeudi a bɛ fɔ nin ma don cɛmanw ni min jɔ n'i yɛrɛ ye dɔrɔn n'i sigi ko papa ni mama foyi tɛ ɲɛnabɔ ko ne ko ten ni nin bangena mercredi lundi ale ni vendredi n'o donna baaraso la a tɛ bɔ dɛ n'o ye gulɔ min a tɛ ban fura t'a ban n'o donna tali la jɔcogo t'a la o ye cɛ kɛlen ka musoya sɔrɔ o mana don ko la o kun bɛ ci o dala yen sa de o tɛ bɔ n ko ni maa sugu fana de bɛ ka diɲɛ mara jamanaw mara donc dolo kɔnɔna ne fɛ maa man ka ta ka sigi an kunna bilen tant que an m'o ta dɔn f'a dusukun ka dɔn de candidat kuraw a y'a préparé n'i ma sa fiyewu a bɛna ɲɛfɔ ni Ala sɔnna inshallah Ala k'an si jɔ ko kɔnɔ ne tun ye tasuma ye tasuma 3 an bɔra o tile 90 na an de don fɛn jumɛn bɛ san an ka don ji mɔgɔw fɛ yen san ji maaw Ala ye ji fana da k'o ka mara di tile 90 ma ji de bɛ tile 90 mara parce que 30 sigidama 3 min bɛ 90 o bɛ bɛn o ma fiyewu caman nkalon Ala ye ji kalo fɔlɔ di k'a daminɛ juin kalo tile 21 ka taa se juillet kalo tile 21 ma ayiwa a bɛ fɔ o ma ko cancer faso o ye mini ji ye ji ɲuman don ji sanu don ji min da don k'a daminɛ
octobre kalo tile 23 la ka taga se novembre kalo tile 21 ma ji do nka a bɛ fɔ o ji ma jikalan ji nɔgɔ sawajiw lawajiw ayiwa ale ni ji mun bɛ n'a nɔgɔra n'a min man di o de ye pétrole ye o de ye essence ye o de ye gasoil jiw n'a ɲɔgɔn ye parce que ji bɛɛ kolon dɔ b'ale la siga t'o la ji ɲɛ mun tɛ a naturel ye gulɔjiw bɛɛ b'o la ji bɛɛ la kumaba o de ye bajiba kɔgɔjibaw ji dansagolenbaw a bɛ fɔ olu ma poisson ala y'olu ka bangeni da diɲɛ kɔnɔ février kalo tile 20 ka taa se mars kalo tile 20 ma nin ye ji ka tile kalo n'u ka tile waatiw ye a bɛ daminɛ juin kalo tile 21 ka taa se juillet kalo tile 21 ma o ye ji kunfɔlɔ ye o ye ji ɲuman ye jiw la nɔgɔlen ni kalaman ni a tɛ sɔn o bɛ bange octobre kalo tile 23 ka taga jɔ novembre kalo tile 21 na jiw ka so tɛ n bolo an ka taa ten jiw bɛɛ lakolon bajiba maa si ta tɛ a bɛ woyo ka taa bɛɛ ka jamana kan e tɛ se ka Mali ba datugu Sénégal tɛ se k'a ka kɔgɔji datugu Ivoire la o bɛ cogo min na a bɛ fɔ o de ma océan fleuve mer a bɛ fɔ o ma jɛgɛ ka ji parce que jɛgɛw yɛrɛ tolen m'o ji in de la ye n'an k'o si ma ko poisson olu bɛ bange février kalo tile 20 ka taa se mars kalo tile 20 ma ninnu ka maaya bɛ kɛ cogo di n'i ye ji dusukun sɔrɔ i yɛrɛ la hinɛ bɛ k'i la makari bɛ k'i la fadɛmɛ badɛmɛ bɛ k'i la teridɛmɛ jɛɲɔgɔndɛmɛ bɛ k'i la nin ye nin kɛ n na n ka yafa ma bɛ k'i la nin musolaka bɛ sɛgɛn nin cɛlaka bɛ sɛgɛn olu bɛ sɛgɛn maaw ye nka u ka sɛgɛn tɛ dɔn f'a tiɲɛnen k'an yɛrɛ minɛ ka dama tɛmɛ o bɛ ji la ani maa fugariw de bɛ ji la ji dusukun bɛ adamaden fugariya n'i hinɛna maaw la ka dama tɛmɛ i bɛ kɛ fugari ye a ye n ka kɛmɛmuso ni cɛ ni u ka ko fɔra n ye nka an ka to Ala ma i ye fugari de ye sinon a man ka to Ala ma an m'o ɲɛnabɔ yan de a fɔ alimami ɲɛna k'i musonijini ni dɔ bɛ teriya la n'a ma mugu ci la o don seli fana n'a seli la i k'an ɲininka a faamuya o bɛ taa kɛ maa fugari ye hinɛ kojugu ni k'i muɲu kojugu ni yɛrɛ minɛ kojugu de bɛ ji la ni ji dusukun donn'i den na n'i ma kologiriya ni ɲɛji tɛ ban nka sin bɛɛ bɛ kasi dɛ mais ji dusukun de fana ta ka jugu sɔɔni a bɛ kasi ko ni fitini a bɛ kasi nin kalo 3 den n'a donna gulɔ min na a bɛ jɛn a kɔ dɛ sinon a tɛ bariso bila minɛ a ka kalo sara tɛ kalo tile 10 tile 20 k'a kunna ko a tɔ bɛ yen minɛ o tigɛ n'a den musomanin donna sunkurubaso la a bɛ nasi caman mun a la dɛ nin kalo 3 fɔlen nka ji ye ɲuman ye an tɛ se ka taa kɔ i ma ye an b'a ko a la an b'a min a la an b'a mun a la an b'a kɛ moto la an b'a kɛ mɔbiliw la fɛn bɛɛ bɛ kɛ n'a ye donc o de la ji mɔgɔw bɛ sɛgɛn diɲɛ ye Ala ye kira Mamadu sɛgɛn ka da nin yɔrɔ in de kan sallahu salim a faamuyana Mamadu bɛnna jiw la sanuma ma kira mun sɛgɛnna bana na ni kira bɛɛ ye kira Ayuba Ala y'o bɛn ji nɔgɔ ni jikalan in de ma n'o ka bana juguyara ni kira bɛɛ ta ye Nuhu n'a muso yɛrɛ y'a kɔrɔbɔ jiko fɛ nafilo ji cɛ ma ni diɲɛ sigilen m'o jiba in kan o de ye poisson ye Ala ye Nuhu nabi ka Nuhu fana bange ka bɛn o ma i ma ye a ye ji di nin kiraba 3 in ma Mamadu ma lafiya dɛ a sɛgɛnna diɲɛ ye hali bi an b'a tɔgɔ fɔ misiriw la Ayuba ma lafiya dɛ a banana ni diɲɛ bɛɛ ye maa si ka bana ma juguya k'a ta ɲɔgɔn bɔ siga t'o la u b'a fɔ Nuhu o juguya mun dar'o kan o ma da diɲɛ maa si kan mais ale si fana ka kɔrɔ ni an ka bi tile kɔnteliw la siw bɛɛ ye dɔw b'a fɔ san 960 dɔw ko san 999 de ye Nuhu ye maaw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ a la nka o ma kɛ Karim tile la dɛ ne de bɛ k'a maanaw ye donc ni Adiza kalan na anw bɛ k'a fɔ depuis waati tɛmɛnenw de la ko Karim yɛrɛ ko tɛ n y'a kalan de n bɛ Ala k'a ɲɛfɔ aw ye a faamuyana Mali kow ka ca dɛ n'an bɛ ko ninnu fɔ an k'u walawala a faamuyana i y'a faamuya donc n'an sera ji fɔlɔ ma n'o ye cancer ye maa mun mana bange cancer kɔnɔ hinɛ dolo don fantan dolo don to maaw bolo dolo don hinɛ maaw la dolo don ni nin den musomanin b'i bolo maa min bangena juin kalo tile 21 ka se juillet kalo tile 21 ma a tile 10 fɔlɔ an k'o yira maaw la 21 juin ka na se le 1er juillet ma hinɛ makari basigi o bɛ ninnu na nka n'a bangena lundi wa fantan don fo ka taa diɲɛ wuli n'a bangena vendredi wa
minikɛla don fo ka taa diɲɛ wuli n'a tora n'i ma kɔn a ka ko ma n'a donna gulɔso la i ta bɔra la n'a bangena mercredi wa dɔnnibaa don fo ka taa diɲɛ wuli n'a bangena jeudi wa furu gɛlɛntigi don fo ka taa diɲɛ wuli n'a bangena samedi wa hɛrɛ bɛ sɔrɔ a fɛ fɔ diɲɛ b'a tɔgɔ fɔ mais n'a sara k'a to a bolo a bɛ Karimu ɲininka hali n'a sira bangi kɔnɔ a bɛ bɔ n'a dimanche don wa yɛrɛ fɔ ni yɛrɛ yiraw bɛna don a la a hinɛ bɛ maaw la mais a tɛ hinɛ a yɛrɛ la hali ta mana se n'i y'a wele a bɛ bila o la yan n'a bangena dimanche a ta ka kansɛriw ka kow filɛ parce que a den musoman ka furu ka suma ni a bangena ka bɛn san dɔw ma kalo dɔw ma a don dɔw ma a heure dɔw ma dolo tɛ se ka fɔ Karimu fɛ ka ban tile kelen n'o kɛra dɔrɔn diɲɛ bɛ ban bolo dɔw bɛ san 40 sɔrɔ u ka so olu tɛ furu sɔrɔ Ala b'u garijɛgɛ den kelen dɔw la kɛnɛmana na o bɛ furu sɔrɔ ka sɔrɔ ba yɛrɛ furuji ma kɛ ba kun na awa kansɛri ou bien cancer asandaw parce que ni nin fɔra cancer bɛɛ bɛ jɔrɔ aw dɔrɔn tɛ jɔrɔ ko ɲuman bɛ bange nin kɔnɔ f'i bɛ kɛ milliardaire tigi ka sa la mais a dɔw bɛ yen i bangena san dolo ka bɛn doloso dɔ fana ma i ja bɛ taga segin a kan ni ja sigira a kan n'a bɛ fɔ ko misali la Toro Asanda cancer furu saba hali n'i y'a bila 10 kɔnɔ a bɛ bɔ an ka denw ka ko ɲɛɲini dɛ ni ye Karimu kɔni kelen ka wo kɔni ci la kɔni n'est-ce pas o de man nɔgɔ a ti ɲɛ bilen o faamuna Arambo film tourné Arambo ye nin dɔ ye o faamuyana kira Mamadu an y'o ta fɔ o bɛ nin kalo in fɛ o faamuyana Zidane ni Lionel Messi nka ni ale kɔni kalo in mara i tɛ sɔn kɛlɛ ma i ka kɛlɛ tɛ caya quoi mais i ka kɛlɛ kelen o kelen tiɲɛni de don Zidane dusu bɔra dɔrɔn a ye dɔ tɛti a ka ballon banna o don ni Messi kɛlɛ na terrain kɔnɔ dɔrɔn o b'a sɔrɔ a tɛmɛna dan kan mais a dusu bɔlen o man ɲi dɛ Nelson Mandela fana bangena ka bɛn nin doloso in ma ninnu dusukun taara jiw la sanuman de la jiw la ɲuman o de la n mɛnna u kan k'u ɲɛfɔ aw ye a k'u faamuya Amérique fana y'i ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o alamisa donya dɔ fɛ o don ɲuman dɔ la en 1776 o de la Amérique bɛ diɲɛ bɛɛ mara fo ninnu ma faso i ma ye Nations Unies bɛ paix exiger ka ni kɛlɛ wuli ka jamana kɔnɔ n'u ka casque blanc wa ou bien casque bleu ni dolo in de bɛ ka paix de d'u ma quoi olu y'a ye kira Mamadu yɛrɛ nana ni paix ye diɲɛ kɔnɔ o de la kiraw ka ca 313 mais Mamadu ka bon n'a bɛɛ ye paix tɛ bɛn ye sa wa bɛn don hinɛ don Voilà. makari don silamɛya diinɛ na kun filɛ nka silamɛ dusukun ka gɛlɛ bi ni fɛn bɛɛ ye ne b'a dɔn dusukun 12 in de b'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn alimami mana bɛn tasuma ma tasuma na k'i la kɛ i mana bɛn ji ma jiya na k'i la i mana bɛn fiɲɛ ma fiɲɛ bɛ k'i la sinon kira Mamadu nana n'a ye hinɛ de kɔnɔ makari de kɔnɔ ɲɔgɔn faamuya de kɔnɔ ɲɔgɔn bɛn de kɔnɔ ɲɔgɔn sutura de kɔnɔ mais a bɛ ka kɛ ten bi wa kumaw ka ca n'anw sigira wajulu la n'an ma ɲɔgɔn ka gulokiw fara an tɛ tila k'a sɔrɔ kira Mamadu m'o kɛ fiyewu ni Ali ko a ye bese kɛ ka nin cɛ in kunkolo tigɛ a b'a fɔ Ali la a tigɛ ten an bɛ taa nin sira in fɛ Ali yɛrɛ bɛ leçon dɔ sɔrɔ yen Umaru bɛ leçon dɔ sɔrɔ yen hein maa si tɛ se ka k'i ka kira ɲɔgɔn ye kosɛbɛ mɔpɛrikɛ i bɔnna cogo o cogo i tɛ kɛ Jésus ye jamais silamɛkɛ i bɔnna cogo o cogo i tɛ Mamadu surunya bolisɔnna i bɔnna cogo o cogo i tɛ fakoli ninnu sɔrɔ u ka tilennenya ɲɔgɔn tɛ se ka k'i la u ka muɲu ɲɔgɔn tɛ se ka k'i la parce que olu dala ka bɛn a dolo de ma Ala y'a sɛmɛ olu la u ka sɛgɛn a kama o faamuyana an tɛ taa ji filanan na an tɛ sani an ka taa ji filanan na min ye ɲɛgɛn ɲɛ 16 o tana gosi la n'est-ce pas an bɛ sira di Karimu Konare ma a sigiyɔrɔ a n'a ka nɛgɛjuru sira parce que maa dɔ bɛ k'an lamɛn nin wagati in na ale kɔni dabali bannen don trop nka ka dabaliba in ni kumasiri bɔ a la sisan a mago bɛ numéro de la ani ka Karimu yɛrɛ sigiyɔrɔ dɔn an bɛ sira di Karimu Konare ma a ka sigiyɔrɔ a n'a ka nɛgɛjuru sira a k'o di kanubaw ma baasi t'a la karamɔgɔ Karimu kuma b'i bolo Karimu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Palais Kuluba ma dolo karamɔgɔ Karimu Konare a tun bɛ fɔ denmisɛnnin dolo karamɔgɔ an ye denmisɛnnin ye alihamudulilayi an ye dɔnni minnu kalan ka dɔnni minnu ɲɛɲini parce que diɲɛ ɲɛɲini ye hali ni n'a nana i bɛ dege a la de a faamuyana dɔkitɔrikɛ ma wolo dɔrɔn ka taa dɔkitɔriso kɔnɔ jamais i ye ABCDw de kalan ka formules kalan n'i bɛ ka taa pikiri sɔrɔ ka jolisira ɲini sisan sinon fasajuru ni jolisira bɔlen don minɛ n'est-ce pas mais o tɛ kelen ye dɛ o bɛ cogo min na Ala bɛ bɛɛ da k'i bila i ka sira kan i yɛrɛ b'a
a ɲɔ tɔ tɛntɛn ka bɔ tɛmɛ fɛ ne sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ palais kuluba de ma président bɛɛ bɛ tɛmɛ kuluba mun na location na président bɛɛ bɛ tɛmɛ kuluba mun na location na o terminus Karim sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yen kosɛbɛ o b'a yira n'i bɛ yen dɔrɔn i bɔnna cogo o cogo i bɛ location de la waati ni dɔrɔn an b'i bɔ yen dɔwɛrɛ bɛ na san tan don ni mun y'a kɛ ka ɲɛ nɛgɛjuru sira de ye 73 73 46 46 39 39 06 06 kan ka kelen fɔ bi kan ka teli 7 ne b'a fɔ tubabukan na i b'a fɔ bamanankan na i bɛ 7 ta o ye 7 ye i bɛ 3 ta o ye 3 ye i bɛ 4 ta o ye 4 ye i bɛ 6 ta o ye 6 ye i bɛ 3 ta o ye 3 ye i bɛ 9 ta o ye 9 ye i bɛ 0 ta o ye 0 ye i bɛ 6 ta o ye 6 ye nin ye Karim Konare ka numéro international ye mais numéro kelen mun di diɲɛ bɛɛ ma n'i ye Karim wele n ka baara bɛɛ ye rendez-vous ye k'i ka dakan filɛ cogo b'a la saraw bɛ a la ni maa min b'a fɛ ka kuma fɛ i bɛ rendez-vous t'an fɛ kɔrɔ tɛ dɔrɔn k'i bɛ wuli ka taa palais kuluba dɔrɔn k'i bɛ Karim ye o b'a yira dɔgɔkun dimanche o dimanche dɛ an bɛ rendez-vous liste de da an bɛ mɔgɔ 20 ta lundi an bɛ mɔgɔ 50 ta mardi an bɛ mɔgɔ 70 ta mercredi an bɛ mɔgɔ 80 ta jeudi dolo bɛ filɛ selon les rendez-vous fixés dimanche de rendez-vous a bɛɛ bɛ weleli kɛ dimanche n'i tɔgɔ sɛbɛnna don min fɛ dɔrɔn i ta bɛ filɛ hali n'i ka denbaya bɛɛ ta don a bɛ filɛ cogoya min na n'i y'o saraw dɔn i ta na filɛ a bɛ filɛ tɔgɔ jamu fa tɔgɔ ba tɔgɔ ani ka dati hali n'i ka mɔgɔ bɛ Amérique a ta bɛ filɛ ka ne to Mali la yan hali n'a tɛ Mali kan mɛn a faamuyana ok o diyara n ye an ka jini min an bɛ jini min fɔlɔ fiɲɛ ni bɔ an sen o ka fisa ko la dɛ voilà ne bɛ a tɔgɔ Modi ta ye ji ye ne ta ye boisson ye so an ka taa Kadoni ma sebe de yinya karamo karimu monemi yoni folo Ijango batama Mungo doni be karimuna Karimu konarela Mungo doni be karimuna Dulu doma Mungo doni be karimuna Karimu konarela Mungo doni be karimuna Ya dulu doma Mungo doni be karimuna Karimu konarela, kolo famine karimuna. Doma, auma karimu kume, karamo karimu kume, karamo karimu konare kume. Kewale, wale mama karimu kume, kewale, wale mati doyara, karadoye, wale mati doye. Turabudoni kabade chayara. Ngana tundo yara, doni kabade chayara. Udoma ngana tundo yara, jade doni kabade chayara. Udoma ngana tundo yara, maya doni kabade chayara. Udoma ngana tundo yara, atunga ngana dowe. Udoma ngana dowe, atunga sebe dowe. Udoma sebe dowe, atunga karimu wele. Udoma ngana Adonga konare wele, la tudonga ngana wele. Legend of international Maria, akunyira vive doni balofie. Kewale, wale nyumati doyara. Kewale, wale nyumati doyara. Kalamogo karimu yedo. Ne ko de ka poisson mi Jimmy. Ou be Congo de bila. An bɛ segin ka na parce que baro in ka di kojugu Modi an tɛ fɛ ka wagati caman ta baro in kɔ parce que karamɔgɔ Karimu n'a bɛ ka dolo fɔ e min bɛ k'a lamɛn e b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ dolo kumana adamadenya kan cogo min na ni Karimu ko k'a bɔ o bɛɛ lajɛlen fɔ e bɛ se k'i yɛrɛ de y'a kɔnɔ siga t'o la a kɛra ɲuman ye a kɛra juguman ye e b'i yɛrɛ y'a kɔnɔna na o juguman bɛ ta ka bɔ cogo di o ɲuman yɛrɛ fana bɛ lasabati cogo di o dɔnni tɛ ne la o tɛ e la kiyatu o bɛ jɔn na o ye Karimu Konare savant international malien ni ne yɛrɛ kama ko dakantigi an tɛ sigira di Karimu ma kosɛbɛ karamɔgɔ Karimu an ka don babu kɔnɔna na maaw kɔrɔtɔlen don baasi t'a la ok an ye ji fɔlɔ bila an bɛna don ji filanan kɔnɔ octobre kalo tile 23 ka na se novembre kalo tile 21 denw de ko don a bɛ fɔ aw ka horoscope ma a bɛ mun na téléphone na ko Scorpion jamakulu ma an ko Burju so seginna denw o ye jikalan ye o ye ji nɔgɔ ye ji
sugu bɛɛ dɔ b'o la hali den bɛ sɔrɔ ji mun na o ji in b'o de la hali joli min adamaden na o bɛ o ji in cɛ la tɛ tɛmɛ o kan o y'a faamuya awɔ o maaba dɔ de ka diɲɛ kɔnɔ bana y'o sɛgɛn n'o ye kira ye n'an b'a fɔ Ayuba awɔ o de dɔnnibaga docteur ba fana bɔra o kalo in de kɔnɔ o docteur de y'a fɔ ko groupe sanguin ye 4 ye joli suguya ye 4 de diɲɛ bɛɛ kɔnɔ docteur tɛ se k'a sɔsɔ aya tɛ faamuyana donc o kɛra k'a sɔrɔ hali dɔgɔtɔrɔso médecine yɛrɛ ma dayɛlɛ faamuyana na faamuyara donc o yɔrɔ la an bɛ question kelen fana di a k'o jaabi awɔ di ka na fura jumɛn médecine daminɛna fura jumɛn kan diɲɛ kɔnɔ furakɛli daminɛna fura jumɛn kan diɲɛ kɔnɔ arabu fɛ yen chrétien fɛ yen bolisɔnnaw fɛ yen diɲɛ bɛɛ fɛ yen n b'a fɛ a k'o fɔ an ɲɛna an k'o sira di maaw ma an ka sɔrɔ ka don ji filanan maaw kɔnɔ e b'i ɲɛ jɔ ne ko mun kɛra an bɛɛ de ɲininkara e dun bɛ ne lajɛ ko mun kɛra a ni kabako da ye bɛɛ ka dɔ fɔ dɔrɔn an ka taga ne bolo sumaya nka fura jumɛn kɛra ka a furakɛ diɲɛ daminɛna fura dɔ docteur daminɛna fura kelen de kan o fura in de développé filɛ nin ye bi ka bana caman furakɛ a bɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan a bɛ diɲɛ dugu bɛɛ la a bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ la di voilà Modi y'a ye nin sɔrɔ wa o cadeau ni bɛna k'i ye ne sɛbɛkɔrɔ miiri diɲɛ médecine traditionnelle wo pharmaceutique wo médecine générale wo spécialisée wo ni an ka savanba minnu tɛmɛna diɲɛ kɔnɔ Greco romain dɔ de ko anw mun bɛna médecine sigi dɛ n'i banana dɛ n'i t'a sugu dɔn dɛ e ka di ɲini k'a ɲaga ɲini k'a tobi k'i kɔ a la k'a nɔnɔ min walima a banabaatɔ jugu ni bana kɛlen don k'a tigilamɔgɔ sigi a t'a ka bana cogoya dɔn a ye di nɔnɔ gɛrɛgɛrɛ ɲini a ka fini bɛɛ bɔ a la f'a sutura yɔrɔ a ka di in kɛ k'a mun a ka se ka hali verre ɲɛ kelen min a la n'a ye tile 7 sɔrɔ o la fɔ ni saya bana don sinon a bɛ wuli kari y'o d'aw ma fu ani falaki bi aw y'o fara a bolo kan Modi bɛ taa ni mɔnzɔn in na bana tɛ na di min kɛ k'i farikolo masse i bɛ si n'a ye hali n'i ye dilan bɛɛ nɔgɔ i mago b'i ka kɛnɛya de la miliyari bɛ dɔ kunna bi a b'a fɛ ka miliyari falen kɛnɛya la i tɛ bana yɛrɛ sugu dɔn fiyewu di min mɛ ni dɔw y'a mɛ a b'u kɔnɔ dimi wa ni di yɛrɛ y'i kɔnɔ dimi dɛ o y'a yira a bɛ k'i furakɛ de o gundo dɔw bɛ yen an bɛ k'o dilan an ka pharmacie di village kɔnɔ n'o carina diɲɛ kɔnɔ a bɔ a bɛ ban ka sɔrɔ a ma se sugu la awɔ n ye maa ma furakɛ n'a ye o bɛɛ tulo bɛ n kana nin wagati in kɔnɔna na nka o ye gundo fana faralen a kan baasi t'a la di dɔɔni bɛ n bolo so in minɛ maaw k'u préparé di jeninen ko tɛ di sugoroma ko tɛ a hɔrɔn ko don hali ni donna sugu kɔnɔ diden yɛrɛ bɛ di mun na dɛ n'a a nɔnɔ jiba ninnu b'a la o de ye fura ye o bɛ ne de bolo faamuyana dɔw b'a kɛ buru kɔnɔ dɔw b'a gansan min ne yɛrɛ b'a dun sɔgɔma o sɔgɔma donc ji filanan scorpion ka ji o ye jikalan ye jikalan n'i b'a min i b'a min ni siga ye ji ɲɛ durulen n'i b'a min i b'a min ni siga ye siga t'o la scorpion ti don ko la n'a ma siga siga t'o la olu dusukun taara siga so de kɔnɔ nka kana to i ka scorpion ka minimafɛn min nafoloko nata de bɛ scorpion na diɲɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ scorpion bɛɛ ka denmisɛnninya dɔw ka denmisɛnninya ka gɛlɛ jamakulu 100 o 100 90 ka denmisɛnninya man di a 100 o 100 scorpion mana bange mardi la ni ma wari ko fa ye aw jɛlen a ti i lamɛn koyi nka a bɛ ci ka yɛrɛ kɛ a tilalen dɔrɔn i b'a fɔ bon n'i ye nin sɛbɛn ka nin kɛ tan dɔrɔn i bɛ dɔɔnin sɔrɔ a b'o yɔrɔ mɛn ka tɛmɛ a bɛɛ kan hali n'i y'a fɛn bɛɛ nɛni k'o yɔrɔnin fa ye a bɛ content in kɔrɔ donc diɲɛ waritigiba dɔ kɛra scorpion ye Mali président dɔ ATT Amadu Tumani Ture Ala ka hinɛ a la ale ni Musa Tarawele muso fana ye scorpion ye ayiwa ale ni Bill Gates maa mun mɛnna waritigiya la diɲɛ kɔnɔ wari dolo de bɛ scorpion na saya dolo de bɛ scorpion na scorpion dolo de ye kaburu ye o de ye kaburu dilan sudonba fɔlɔ de bɔra scorpion la k'an tɛ dingɛ tigɛ k'a bila ye pour que a kana tiɲɛni kɛ wa parce que ale bɛ sɔmi ale sɔmi ka ja ka ko sɛgɛsɛgɛw ka ca o la Amérique président bɛ bi Joe Biden scorpion don a bɛna ko caman woloma Amérique kɔnɔ a bɛna ye mais n k'a sigi cogo n'a sigi don fana a k'i janto a yɛrɛ la i y'a fɔ n y'a fɔ a ye dɛ i y'a fɔ ka d'a kan ok n'a tɛ anglais mɛn ne tɛ bamanan ne tɛ anglais mɛn n'a yɛrɛ tɛ bamanankan mɛn a mana kɛ an b'a fɔ ɲɔgɔn ye n'est-ce pas kosɛbɛ ok donc scorpion ka tile 10 fɔlɔ n'o bɛ daminɛ octobre kalo tile 23 la ka na se novembre kalo tile 3 la
scorpion kunkolo gɛlɛn dusu gɛlɛn ganga minɛna o b'o kɔnɔ scorpion maa ɲuman a maa jugu fila bɛɛ bɛ maa kelen mun na dɛ o dusukun taara le 3 ka se le 13 ma scorpion mun bɛ yen a bɛ n bolo a bɔra muso donna a bɔra n furula a tiɲɛna n ye kɔnɔ ta a tiɲɛna o de bɛ daminɛ le 13 la ka taa se le 21 novembre ma ni ninnu ma woloma ka ɲɛdɔn ka ninnu bɔ ɲɔgɔn nɔ ni tubabu y'a sɛbɛn ka bila horoscope la internet la k'e ka taa kalan scorpion vous êtes comme ça vous mais Karim b'a fɔ scorpion kelen mun filɛ dɛ aw mɔgɔ 10 aw ka du kɔnɔ n'aw bɛɛ scorpion ye m'aw bɛɛ jogo yira aw la k'a bɛɛ ka sɔrɔ cogoya yira aw la k'a bɛɛ ka baaraw yira aw la k'a bɛɛ ka banaw yira aw la k'a sɔrɔ aw tɛ kɛ kelen ye jamakulu kuma ni maa kelen kuma maa kelen ka ko kelen tɛ dɛ o de ma faamuya ka to u b'a confond ɲɔgɔn na ka taa parce que u bɛ ka taa logiciel mun ta ka n'olu sigi téléphone na k'a don olu kɔnɔna na ne ka fɛn ye nin ye ne ka fɛn de ba a ma nɔgɔn o de bɛ ka na ni tiɲɛni ye Karim ta t'o ye dɛ a bɛ caman ɲɛna kɛ i lɔn k'a fɔ a yɔrɔnin fɔ ka da kan a bɛ caman de ɲɛna ko ni e bɛ lajɛli min kɛ n'an bɛ mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 ta a b'u ɲɛna k'i bɛ téléphone ɲɛda de lajɛ o ye kelen awɔ n b'a fɔ n'i y'a ye n bɛ k'a fɔ a ɲininkali de cayara n ka côté la kojugu donc n b'a a ɲininkali kɛ a bɛ caman ɲɛna kɛ k'i bɛ téléphone de ta ko ka logiciel lajɛ ko ka mɔgɔw jaabi a la o ye kelen bon a bɛ dɔw ɲɛna k'i bɛ applaudissement tracé de b'i bolo i bɛ na n'a ye o kana n'a fɔra ko janvier de février de ko o b'e bolo i b'o lajɛ direct i bɛ se ka kuma o tigi ta kan donc n'o de f'u ye ko karamɔgɔ Karim bɛ sigi ko papier t'a bolo même question répond ya mais papier t'a bolo ko Karim ta b'a kunkolo la Ala ka dɔɔni ani mɔgɔ ka dɔɔni kelen tɛ ko ani Ala y'a d'i ma i bɛ dɔ wɛrɛ de ɲɛɲini ka fara kan ko ani i bɛ i nan'i sigi k'a fɔ n bɛ logiciel ta la n bɛna nkalon tɛ mɔgɔ ye n ko ti Karim t'a la dɛ donc ne ti a ko sugu ninnu fɛ bon u b'a fɔ ni kumana cogo dɔ la ne yɛrɛ f'u ye a bɛ k'u ɲɛna ne ta tɛ plus ne ta ye tiɲɛ kuma de dɛ donc i b'a f'u ɲɛna ko Asimi Goyita sigilen filɛ nin ye a bɛ wuli cogoya mun na ni ɲuman don ni juguman don u ka logiciel dɔ lajɛ k'o sɛbɛn diɲɛ bɛɛ k'o ye n'o kɛra an k'o baro bɔ ɲɔgɔn ye a banna i b'a f'u ɲɛna ni 2 wolola u k'u ka date don Google kɔnɔ a tɔgɔ recherche kɛlan kɔnɔ u ka maaya bɔ ka yira na an k'o ye i y'a faamuya i b'a f'u ɲɛna ni san kibaruya sera san'an ka don 2022 kɔnɔ dɛ Karim bɛna le 25 ka daminɛ le 20 décembre ka se le 31 décembre ma n bɛna 2022 ɲɛfɔ diɲɛ na k'u ka don dɔrɔn u ka horoscope annuel kɛ k'a fɔ diɲɛ na n'a bɛ kɛ ten n'a tɛ kɛ ten o la an bɛ sɔrɔ ka application ko in yɔrɔ yira ɲɔgɔn na très bien application dilanna wele ka na n b'a wolo cogo f'a ɲɛna ala a kɔnɔ ta don n b'a f'a ye tɛ tɛmɛ o kan a b'a fɛ kɔni tɛ tɛmɛ o kan nanza directeur wele ka na mun bɛ dolo kunna n b'a wolo don n'a sa don f'a ye tɛ tɛmɛ o kan maa minnu bangena san mun na ne bɛ k'olu ta dɔn kuma tɛ minnu ye 9 heures olu ta bɛ ka dɔn kuma tɛ e ka date dalen kɔrɔ walahi a farafin ka ko man nɔgɔn i y'a faamuya donc u bɛ application de li ne ye nin asanda nin ye n'i b'o dɔn dɔrɔn ka na se Karim yɛrɛ fɛ yen to so dɔrɔn e y'i yɛrɛ dɔn k'i ye scorpion ye parce que ne yɛrɛ bɔra ka n kɔnɔ jɛya ka scorpion ka waati fɔ mais o kɔrɔ de a dɔnni de bɛ ne la ne de b'a dɔn 2002 scorpion bɛ kɛ tan 2003 ta bɛ kɛ tan 4 ta bɛ kɛ tan mais Google bɛ ɲininka n'i b'a fɛ ka ne yɛrɛ ka dolo dɔn dɛ www point dɛ f'i ka don Karim Konare kɔnɔ ka taa se Kuluba ka sɔrɔ ka point Konare ta pour que i k'o dɔn o livre tɛ diɲɛ livre bɛɛ kalan dolo kan i ka n'i sigi n kɔrɔ minute 10 mi la tunu i bɛ tunu dolo kɔnɔ parce que i b'a dɔn dolo karamɔgɔ caman bɛ yen a caman bɛ logiciel in de baara kɛ bon Karim ta Mali kɔnɔ ta tɛ tɛmɛ 5-7 kan dolo karamɔgɔ tɛ tɛmɛ 5-7 kan ne kɔni tun bɛ maa 3 dɔn Karim Sanogo Sikaso hali bi hali sini a bɛ n dɔgɔma don Ala ka hinɛ Jalo tele la ani ne Karim n m'a fɔ dolo karamɔgɔ wɛrɛw tɛ yen dɛ mais face à face kɛnɛ kan an k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ti ɲɔgɔn sɔsɔ wa anw 3 de jɛra ne tugura nin bɛɛ kɔ kelen-kelen ne de den ye u cɛla maakɔrɔw don e b'i da kan dɔn ne bɛ n ta dɔn an bɛ ɲɔgɔn kɔniya mun na wa kɛlɛ tɛ dolo karamɔgɔw fɛ yen yɛrɛ e bangena janvier dɔ bangena février dɔ bangena mars aw bɛ se ka kɛ kelen cogo Karim Konare siga to kuma na donc ninnu mun bɛ application fɛngɛ application b'i guider de sinon n'o ka di ye dɔrɔn a fɔ aw ye aw ka denw ye k'u kana taa école la bilen dɛ u ka application télécharger géographie du Mali est comment géographie des États-Unis u k'a sɛbɛn ani maître kelen k'a f'u ɲɛna k'i ka nin partie sɛbɛn n'i bɛ t'o obligé ka taa kɛ examen salle kɔnɔ o bɛna danfara dɔn application ni
kalan yɛrɛ paratigi ni ɲɔgɔn cɛ o ye Karim ka misali ni ye ka di nin yɔrɔ ɲɛna nin yɔrɔ kuma ɲɛna an bɛ tɛmɛ ni jiw ye wayi min bɛ ne bolo dɔrɔn ka fara Karim ta kan o de application ko min filɛ nin ye application Karim bɛna filɛli kɛ ni application ye o de kan ka mɔgɔw dabali ban parce que munna a kan ka mɔgɔw dabali ban e min ko Karim bɛ ka filɛli kɛ ni application ye munna e yɛrɛ tɛ se k'a lajɛ application na e bɛ Karim ɲininka mun na bon Karim bɛ min fɔ application kan e t'o dɔn wa donc o ɲini k'o dɔn fɔlɔ n'o y'a sɔrɔ Karim ka kuma ni application kuma ye kelen ye n'i y'olu fila da ɲɔgɔn kɔrɔ i n'a dɔn k'a fɔ ko kow tɛ kelen ye Karim ye kabako minnu fɔ ka tɛmɛ application de y'a fɔ Karim ya bolo ko application de y'a fɔ n ko de ye ɲininkali kun ni application y'o fɔ a wɔrɔ to Karim fana ko ka don kɔnɔ ko nataw fɔ ka sɔrɔ o ma se ayi ni application yɛrɛ tun bɛ ko nataw fɔ an tun bɛ Mali filɛ de degun min na Mali tun bɛ b'o la mais non mais donc Mali bɛ ka bɔ degun caman kɔnɔ mun de kama don Karim ko k'u kana président sigi mardi a ma fɔ Karim de b'o fɔ antenne na ni mɔgɔ y'a ladege a ladegera antenne de la o kɛra a ko président min bɛna sigi transition na k'a sigira don min na ko don in man ɲi ko n'a sigira k'a ka sɛsi minɛ ka lajɛ a ma fɔ antenne de la o fɔra a ma wuli ka bɔ yan bon ça veut dire an bɛ ka lamɛn kulubakaw y'a mɛn mais ne c'est Assimi Goïta min sigira a sigira tɛnɛn don munna o ma sigi mardi ayi juma a sigira tɛnɛn dɔ in sigira juma de munna o ye juma bila donc mais min fɔ dɔrɔn ni application de bɛ mɔgɔw kungo filɛ mais Karim ta ye parce que dakan ko de don a bɛ min ye adamadenw kabakoyalen de don a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko application de don donc ale b'a dɔn k'a fɔ ko application tɛ ale min yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko application don ale b'a dɔn ko application tɛ a ɲininkali bɛ ka caya ɲininkali bɛ caya kojugu maaw bɛ Mali kɔnɔ mun kalannen don ni ne ye école kalan na maaw bɛ Mali kɔnɔ mun ka français jɛlen don ni ne ta ye Mali kɔnɔ ka d'a kan Karim yɛrɛ ka français fɔ man ca ten fo n'i ko i tɛ bamanankan mɛn n b'a f'i ye français la fo n'i ko k'i tɛ français ni bamanankan mɛn n b'a sɛbɛn français la k'a traduire anglais la k'a sɛbɛn k'a kalan ye anglais la o recherche o fɛngɛw bɛɛ b'an bolo bi pour que minnu ye kumakan interprète ka bamanankan ni kan dɔ yɛlɛma o dɔrɔn de bɛ yen sinon maa o maa bɛ sigi Karim yɛrɛ ɲɛ kɔrɔ e nana e kan ka minute 20 de kɛ ne kɔrɔ ne b'a filɛ ka sɔrɔ k'i ka kuma f'i ɲɛna ni ne ko n bɛ taga application na tu es mauvais ne bɛ n'i ɲɛ jɔ e la ka tila k'o kalan o temps yɛrɛ tɛ Karim bolo yɛrɛ e yɛrɛ bɛ ka date fɔ ne ye n'a ka di ne ye ne tɛ maga bigi la ne b'e ka jateden bɛɛ calculer kunkolo yɛrɛ la depuis i da bɛ k'a fɔ i bɛ kɛ fɛn ye i tɛ kɛ fɛn ye taa application na n'a b'a f'i ye Karim b'o f'i ye donc a y'o yɔrɔ bila entre parenthèses an ka tɛmɛ ni baara ye Iba Jalo fora nin waati in kɔnɔ ayiwa k'u ka ko su an ka taa fɛ fɛn fɛn ye tiɲɛ ye wa a fa kuma misɛnmanin ka ca de wa nkalon fana wa fa kuma misɛnmanin ka ca de mais o bɛ ko an nɔ sira la i y'a faamuya n'i ye livre bɔ san mun na tubabu bɛna san yan siga t'o la 140 blancs ne ye mɔgɔ 140 de guider dolo kɔnɔ o bɛ Faransi bi sisan u bɛ Europe jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ 140 mun tɔgɔ bɛ n ka liste kɔnɔ ni bi tɛ ne m'o fɔ antenne na ne bɛ cours kɛ ni ne bɔra yan heure dɔ la k'a bila o bɛɛ ma kelen kelen ne y'olu dɔrɔn de kalan mais n bɛna Mali kalan man di fo n ka kalanyɔrɔ in de jɔ n'i dun y'i sigi fana k'i bɛna maliyɛn dɔ de kɔnɔ ko fo ka 100,000 di k'i ka kalanso jɔ san bɛ taa k'aw to yen mais dolo ka di bɛɛ don o don Karim i m'a daminɛ fɔlɔ wa non n b'a daminɛ fɛrɛ ma a bɛ ban fɛrɛ ma wa diɲɛ bɛ kalan la fana fɛrɛ ma an ye i ka groupe ladenw fo nin yɔrɔ la o faamuyana minnu pressé k'u ka taa dɔɔni dɔɔni ko in tiɲɛ bɛna dɔn a faamuyana an tɛ ji filanan na n'o ye Scorpion ye a dusumango ka ca nka u ka dusumangoya u seko tɛ o la a kakilibaatɔ ka ca a tɛgɛmagɛlɛnw ka ca nka wari dolo b'u la mais kanu dolo de ti a caman na nka n'o fɔra dɔ bɛna fɔ sisan ne ye Scorpion ye ne dun kanu ne n k'a ta bɛɛ de la Scorpion mana bange vendredi tɔgɔbatigi nka i kɔlɔsili laban na Joe Biden dun wolola vendredi donc ale bangena dans son jour détriment mais détriment kama a kɛli filɛ ka Amérique mara k'a ka janto dɛ cungankow de bɛ bila olu ka maaya kɔnɔ n'a ma janto n'u ma tire balle la sniper dɔ fɛ avion ma bin n'a ye k'a faga a bɛ ko dɔ y'a ɲɛ na a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ mun bɛ a kuma sulu Amérique président ka horoscope ye nin ye nin yɔrɔ in na ka d'a ma cunganko ye ATT sɔrɔ Mali kɔnɔ yan a kɛra cogo di o y'a sɔrɔ n tɛ kuma radio la mais n tun bɛ kuma n ka page minnu na n dɔnbaaw bɛ n dɔn o waatiw la depuis 2007 fo bi Karim b'a ka kow la
a faamuya donc an ka taa ni ko ye an bɛ se o faamuya n'an bɔra scorpion kɔnɔ an ka taa poisson na o ye mɔgɔw bangena février kalo tile 20 ka taga se mars kalo tile 20 bon ne bɛ ka waati minnu fɔ tubabukan na o fana bɛ dɔw kamana ban dolo bɛ ni dolo calendrier ni aw ka janvier février mars tɛ kelen fana ye mais an bɛ nin kalo fɔ a la parce que dolo karamɔgɔ de ye dɔgɔkun tile 7 tɔgɔ da ko lundi mardi mercredi mais ni tubabu y'a fɔ n'an y'a fɔ olu ka kan na o kɔrɔ tɛ ko tubabu yɛrɛ bɛ dolo dɔw bɛ tubabu ta ye dolo ye den mana bange ko janvier de bɛ k'a ka calendrier la hali ni ye alimami ye munna i t'a fɔ ko arajaba de don wa an dun t'o sɛbɛn ne ye wolosɛbɛn an t'o ye fiyewu n'o ye arabu ta ye i y'a faamuya kalo donnen su la an t'o sɛbɛn ne ye an b'a ye janvier février mars avril a faamuyana kosɛbɛ donc an ka taa ni nin ko ye poisson ye maa ye jiba don jɛgɛ so dan tigi don poisson n'i ye hɛrɛ sɔrɔ dugukolo ɲini dɛ maa minnu bangena n'aw ka horoscope n'a bɛ fɔ a ma poisson a bɛ se ka bali ka hɛrɛba sɔrɔ fo diɲɛ bɛ dabali b'a ka hɛrɛ la wa aw bɛ se ka bali ka gɛlɛyaba sɔrɔ ko diɲɛ dabali b'a ka gɛlɛya la dusukun b'aw la dusukun gɛlɛn ni nɔgɔma bololatigɛlenya dusukun kɔnɔjɛko jugu dusukun tiɲɛni kojugu dusukun ani ɲɛli kojugu dusukun ni ɲuman bɛ poisson na ɲuman dan tɛmɛnen don ni juguman bɛ ka kɛ poisson fɛ jɛ kɔnɔ juguman dan tɛmɛnen don Rihanna b'o cɛ la Guinée président mun bɛ bi o b'o cɛ la nin faamuyana Joe Biden le plus riche du monde diɲɛ waritigiba nin b'o cɛ la disons Jeff Bezos Joe Biden de Amérique président mais Jeff Bezos poisson don bagna février kalo laban donc ni mɔgɔw n'a gɛlɛyara u bolo ala yɛrɛ de b'olu ka ko gɛlɛya fo ka dama tɛmɛ wa n'a nɔgɔyara u bolo ala bɛ tila k'u ka ko nɔgɔya fo ka dama tɛmɛ mais k'u janto siso ko la ko n ko tɛ bi quoi a bɛɛ poisson fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ hali minnu sera ma n'a ye wari sɔrɔ a y'a don aw siso la sinon so tɛ jɛgɛ bolo dɛ wa olu de ka dugukolo kasara ni a mankanw ka ca ka yɔrɔ san dɔrɔn ka ɲinɛ a ko san 5 u taara sɔrɔ dɔ étage wuli a la siga t'o la o tɛgɛ bɛ ko ka bɔ kow la o cogo de la o ka s'u kɛcogo la jɔnkuna yɛrɛ tun don Mali président kɔrɔ dɔn transition jɔnkuna an ka foli b'a ye Musa Mara don an ka foli b'u ye nin waati in kɔnɔ a faamuyana nin ye ji 3 fana fɔlen ye hinɛtɔ magaritɔw i m'a ye jɔnkuna tilara dɔrɔn a bugɔra kɔfɛ k'ale yafara wallahi se t'a ye Musa Mara taara Kidali ko fɔ Mali ye Kidali ta ye ka t'o yira an ka porteur dɔw sara a don an bɔr'o la yafara a nana tuguni coronavirus ko dara a la fana yɛrɛ de y'a fɔ dɛ an bɔr'o fana kɔnɔ poisson aw bɛ sɛgɛn Mali kɔnɔ dɛ tɔgɔ ko sɛgɛnbaga aw bɛ sɛgɛn Mali kɔnɔ nka u t'u ɲin bɔ a la dɛ kulo ka gɛlɛn kunkolo ka gɛlɛn an ka foli b'u poisson bɛɛ ye Mali kɔnɔ clients ka ca la n teriw ka ca la nin bɛɛ la Karim yɛrɛ ta ye jumɛn ye i bɛna dɔgɔtɔrɔso la furakɛli de kama Karim ka date to yen maa si t'o dɔn an ka taa ni baro ye n'an bɔr'o kɔnɔ an ka ko Karim tɔgɔ de ko la prince du savoir n'est-ce pas awɔ bɛ ka foliw bila donc tɔgɔ bɛ ka na dɔw ko dolo champion ni terimuso dɔ yɛrɛ fo a ye denkuranin d'a ma ni kunun tɛ bi do wayi k'an ka foli b'a ye k'ala ka den balo ayiwa n kanubagaba don voilà n ka foli b'a ye kosɛbɛ ko denkuranin k'an ka foli b'a yɛrɛ ye a faamuyana ni an bɔr'o kɔnɔ an kana se fiɲɛw ma ala ye fiɲɛ dusukun don maa mun na ni fiɲɛ dusukun y'i faku dɔrɔn n'i ye maa fakulen ka ca dɔrɔn fiɲɛ dusukun b'a la fo ko fo sika sa fakubagatɔ de n'a ma bɛnkɛ fiɲɛ ka kalo la fiɲɛ ka mara a ja sigira fiɲɛ kan fiɲɛ maaw ye n'u y'i kan d'i ma a bɔ man d'a sira fɛ n'i y'a fɔ fana kabako don ɲininkali b'u la a tɛ journaliste la Iba Jalo a ye kala sɛmɛ la nin yɔrɔ in na a ye ɲin t'a la dɛ a b'a la n'est-ce pas a b'a la dɛ ale tɛ si ɲɛ quoi mais a b'a la kana bɔ a la dɛ a b'a la comme u bɛ ɲininkali kɛ comme journaliste u bɛ tɛmɛ journaliste i b'a dɔn k'a yɛrɛ kelen bɛ dolo karamɔgɔ ye sa wa a tɛ maa t'a lajɛ ko ne dɛ ko ne kana ni 800 i tɛ kankari da ye baasi t'a la foli dira Iba Jalo ma kosɛbɛ o faamuyana tubabu b'a fɔ fiɲɛ dɔw ma u ka nanzarakan na ko bon n'a rien bon n'a rien fɛn tɛ maa min tɛ barili ɲɛ a tɛ fɛn ɲɛ o b'a yira ni fiɲɛ mɔgɔ ye layidu di anw ma bamanana dɛ k'u bɛna anw fɛ yen le 10 dɛ hali a ministre tɔ ne tɛ d'a la ne karamɔgɔw tɛ d'a la ne bilasirabaaw tɛ d'a la
Bon, an ka tɛmɛ n'Ala y'i sen san ma don min na o tɛ n'a ye le 10 fina le 12 de a bɛ se walima le 9 a bɛ taa sigi yen kana ka bɛn a ma fiɲɛ dusukun o bɛ maaw sɛgɛn dɛ mais maa hɛrɛtigi bɛ nin na sɔrɔtigiw b'a la maa ɲɛnamaw b'a la mɔgɔ kumakan dumanw b'a la ni fiɲɛ yɛrɛ kumakan bonyana muso yɛrɛ la n'i y'a kumakan mɛn vocal la i bɛ jarabi a la ni cɛ don i jarabi ka da la hali a ka jɔli minute damadɔ a kumakan dɔrɔn tellement bɛ se kuma la a da dilannen n'est-ce pas nka u da dilen tɛ an b'a f'u ma personne indiscret an k'u da dilannen don k'a to kuma de bɛ tila k'olu mago sa u bɛ kuma fɔ u bɛ tila ka don kuma b'u don ko kɔnɔ u man ka don yɔrɔ mun na o ye tiɲɛ dɛ o mɔgɔ décision kelen t'a maaw la n'u ye promesse ta u ye n'i m'a kɛ o tɛ bɔ i da la n'u ye promesse ta mun b'a bɔ a sira fɛ o man ca fana u tɛ lafiya fana ni maaw b'u la n'o dɔ taara Karimu bɛna arrange san ka d'i ma an kɔni b'a fɔ Ala ka nɔgɔya mais Karim b'a dɔn a bɛna laban cogo min na n'est-ce pas ok nin bɛɛ maaw bɛ yen ninnu de ye basigibaliw ye ninnu ye mɔgɔ ko telitigiw ye u ka teli kojugu fiɲɛ mɔgɔ mana bin dɔrɔn kana tigɛ a la dɛ sini a bɛ se ka fɛn sɔrɔ dɛ mais a ka sini fɛn sɔrɔ ni fɛn sinikɛnɛ bolonkolon fana man jan fiɲɛ muso mana furu n'i ma bɛn san ɲuman ni kalo ɲuman ni don ɲuman dɔw ma i ta ye tigɛ nɔ njɔri ye furu daminɛna a banna hali mairie la olu ka mariage bɛ se ka olu ka furu bɛ se ka sa hali mairie la maire yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ye a dɔw bɛ ni fiɲɛ fanga bonyana la dɔrɔn u b'a fɔ u tɛ cɛ fɛ ou bien cɛ b'a fɔ a tɛ muso fɛ o y'o dabilalen ye fiɲɛ saba an du kalo saba fɔ maaw ye o k'o faamuya sani émission ka ban an bɛna se fiɲɛ waati jumɛn ma fiɲɛ de bɛ mara daminɛ kalo dɔ la n'an b'a fɔ maa minnu bangena mais kalo tile 21 ka taa se juin kalo tile 21 ma an b'a fɔ olu ma Gémeaux jamakulu maaw olu de ye fiɲɛso fɔlɔw ye nka Gémeaux fana fiɲɛ fakulen don funufunu fiɲɛ don gɔngɔ duuru fiɲɛ don tiɲɛnikɛ fiɲɛ don u dusukun o ni maa caman dusukun tɛ kelen ye n'u ye ɲuman kɛ u bɛ sara kolon na n'u ye kolon kɛ u bɛ sara ɲuman na i ye nin ye Mohamed Karafi ye dɔɔnin kɛ diɲɛ kɔnɔ dɛ Gémeaux tun don nin fiɲɛso kun don Moro Keita ye dɔɔnin kɛ Mali kɔnɔ dɛ Gémeaux tun don a tulo bɛ kuma in na an tulo b'a la mouvement du 5 juin M5 o ye nin ko mouvement daminɛ fiɲɛ kolon de don kan i ma ye maaw bɛ ka ɲɔgɔn sama bɛ ɲɔgɔn buruja u bɛ ɲɔgɔn don ka bɔ u bɛ ɲɔgɔn yɛlɛn ka jigin u k'u kɔlɔsi dɛ a ma sigi date ɲuman na dɛ M5 ma sigi ka bɛn waati ɲuman ma u y'a sigi tiɲɛni kama wa tiɲɛni réussira avec IBK wa tiɲɛni réussira avec Bandao wa tiɲɛni fana a ye ɲɛli kɛ dɛ a yɛrɛ dɔ ye premier ministre ye dɛ sinon an fana b'aw ta fɔ dɛ donc an ka taa n'o kuma ye Mali kɔni jɔbaga an bɛ dugawu k'a la Ala k'a se di a bɛ maa o maa dusukun na mais Mali cibaga Ala kana kalo kelen kɛ k'i to fanga in na a kɛra maa o maa ye tenitigi don o civil don o a bɛ fɔ dɛ o yɔrɔ la voilà an ko jamana in ka jɔ a ka dilan a ka taa ɲɛ an b'a fɛ Mali in ka ɲa de Mali bɛ se ka taa cogo min na o de daminɛlen nin ye wa Mali jɔli fana tɛ k'aw ka sigi ko parce que sɔrɔdasiw bɛ fanga na dɛ e mun bɛ kɛ buguda la e k'i ka buguda ko arranger ba ye e mun bɛ jamana région dɔ la e k'o région ko in sinsin ba ye e mun ye école maître ye munna i tɛ ka école programme seere ka maître contrôler wa mais n'aw taara sigi ko président dɔrɔn de bɛ se ka ko kɛ wa a bɛ forosɛnɛ ɲɛdɔn wa a bɛ marifa ci ɲɛdɔn président mana sigi ka ban papier signé de don kɛra baara ye awɔ ayi de don mais aw mun bɛ a wɔsi ma kɛ yɔrɔ kɛyɔrɔ la n'aw m'a kɛ a bɛ ɲɛnabɔ cogo di tɛ se ka ɲɛnabɔ fewu karamɔgɔ Karim n b'i ka kuma dɔ sɔn ji la an ye émission in kɛ peut-être 2019 wa 20 i ko o wagati ko bɛɛ k'i ka jigiɲɛ fa jigiɲɛ ko bɛɛ ka fa mois de mars 2020 ko bɛɛ k'i ka jigiɲɛ fa YouTube sanfɛ ko ne tɛ ko wagati dɔ bɛ nalen se ko gɛlɛya siri gɛlɛya fɛn bɛɛ bɛ na augmenter fɛn bɛɛ bɛ na gɛlɛya balo a laban na fantanw bɛ na couler Karim an b'a waati la dɛ a daminɛna depuis mars kalo 2020 balo tɛ se ka san bɛ tile min na bi tulu tɛ se ka san bɛ tile min na bi surtout corona fana nana i ménager la non Karim a ka kabako don n'est-ce pas depuis u bɛ k'a fɔ depuis o donna mɔgɔ bɛ kan wele ko k'a to ne ka ha ko Karim ye kuma min fɔ k'a sera dɛ n'est-ce pas ko a ko k'an ka jigiɲɛ fa ko faama de ye maa min ka jigiɲɛ falen don ko de ye faama ye ne tɛ ko waritigi tɛ faama ye ko olu tun ma kuma in kɔrɔ faamu dɛ ko bi de k'u ye kuma in kɔrɔ faamu parce que bi an bɛ moment min na bi
ko fɛn bɛɛ gɛlɛyara ko fantan de ta y'a la ɲani siga t'a la i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen n'i bɛ malo kulo fila dun i ka so bi k'o bɛ ka kulo kelen de dun a ka so bi ala ni gɛlɛya sababu ye siga t'o la a vraiment ko ni nana ko n ka kuma in fɔ Range Rover ye to sira de a ni sɛnɛkɛla ma sɛnɛ kɛ Range tigi b'a feere sini bɛɛ ka don balo la Range tigi bɛ jamana o jamana dɔrɔn dɔ de ye ɲɔ sɛnɛ a bɛ k'a dun e ka kalo kelen bila ta ɲɔ ma feere a ka butigi tigi fɛ a bɛ sɔn ka wuli ka taa foro la siga t'o la tubabu ko n'i ye balo sɔrɔ dɔrɔn san kelen balo n'a b'i bolo k'i ka fantan ma nɔgɔ tubabu ko ten k'o tɛ dalu ye o tɛ saraka bɔ ye o tɛ nasi bɔ ye baara kɛ de ka di anw ye f'i ka baara de adamaden baaralen de bɛ fɛn sɔrɔ mais baara bali sigilen na seju nasi minɛ dɔrɔn i kɛra milliardaire ye o ye diɲɛ jɔ wa diɲɛ milliard tigi kelen fɔ ne ɲɛna diɲɛ jamana sɛbɛnw kan jamana baw kan k'a ta sɔrɔla turabuden na ou bien koloni fili la a fɔ ɲɛna i bɛ bange ka bɛn a ma de anw b'a tɔ la tile bolo de i t'a sɔrɔ fiyewu na n'i ka date ye n b'a f'i ye hali ni misi 1000 fa i t'a sɔrɔ mais fɛnw dɔnnen don o de to dɔw ka wari bɛ dun ta tɛmɛnɛ sisi tɛ bɔ mais nata fana y'o se o ma dɛ siga dɔ bɛ karamɔgɔ ninnu na koyi mais dɔ bɛ anw yɛrɛ la client tiɲɛ fɔla mamadi dɔnni yɛrɛ kɔrɔ o ye tiɲɛ kosɛbɛ i y'a faamuya voilà ni ne tun ko ko n bɛna i ka dolo kuma in a nɔgɔlen don n bɛna a ko o yɛrɛ k'o kuma yɛrɛ fɔli yɛrɛ de dabila Karim ye dɔ min wele Mori comme Karim ne b'a fɛ an ka dolo filɛ comme a fɔra a nɔgɔlen don dolokisɛ ye 12 ye 24 bɛ ne la e y'o sɔrɔ cogo di e wolola san kalo 12 bɛɛ de la wa i wolola kalo kelen i wolola don kelen i wolola heure kelen muso kelen de y'i bange e bɛna se k'o bɛɛ sɔrɔ cogo di kɛ ka tasuma sɔrɔ ka fiɲɛ sɔrɔ ka bɔgɔ sɔrɔ ka ji sɔrɔ ka tasuma suguya 3 sɔrɔ ka bɔgɔ suguya 3 sɔrɔ ka ji suguya 3 sɔrɔ hali ni kɔnɔbara ye kalo 20 kɛ i ba la o tɛ tiɲɛ tɛ dolo tɛ nɔgɔ a tɛ bin a faamuyana voilà n'i ta ma se de a ma se n'a tɛmɛna fana n b'a f'i ye nin dun kuma bɛ yen dɛ a faamuyana voilà donc fiɲɛ Gémeaux a maaw bɛ sɛgɛn Gémeaux a maaw bɛ tɔɔrɔ Gémeaux a maaw bɛ tɔgɔ sɔrɔ nka u ka tɔgɔ tɛ kuntalajan ye u ka hɛrɛ tɛ kuntalajan ye araba dolo b'a la ka ni maaw mara u garijɛgɛ de ka dɔgɔ garijɛgɛ dɔgɔmani fana mana k'i ka dakan kɔnɔ e bɛ sɔrɔ kɛ comme bange sɔrɔkɛla e bɛ sɔrɔ kɛ comme butigitigi ka sɔrɔ Gémeaux ya daminɛna butigi feere ani chauffeur ya dɛ ani ka mobile san ka bila circulation kan ni avion ni bateau dɛ olu ye garijɛgɛ dɔgɔmanitigiw ye avion ni bateau avion fɛn mun bɛ kɛ ji mun bɛ kɛ avion kɔnɔ n'a wari bɔra passé ninnu na e fɛ a tɔ ka ca wa o to ye sotarama kɔnɔ e bɛ 4000 kɛ sotarama na ka recette bɔ ka di 30 ninnu na e ka temps mana kɛ a la a man ca i bɛ tila i bɛ don i ka so recette ni polisiw ni fɛn bɛɛ arrangé a tɛ tɛmɛ 2000 kan i poche kɔnɔ o ye tile kelen ne ye garijɛgɛbatigi ye mun na ni 200 ma taa so tile kelen donc banque baarakɛla e bɛ ka ne ka 5 ni dɔ ka 3 ni dɔ ka 2 to yen n'o n jɛn'o kɔ o ye kɛ milliardaire tigi ye i b'a sɔrɔ dɔɔni de la o de bɛ Gémeaux ka so kɔnɔ ala tilara ka Gémeaux bonya tuguni mun na hɛrɛ bɛ bɛɛ ka dagan kɔnɔ comme kolon b'a la parce que ni nin ma fɔ u bɛ n'u yɛrɛ kɛ kolon tigi ye Karim m'o fɔ aw ye aw ye ɲuman ni kolon tigi de ye ni ala ye ɲuman di mun ma o bɛ kɛ Gémeaux ɲuman ye ni ala ye juguman di mun ma o bɛ kɛ Gémeaux jugu ye sinon Donald Trump tun ye Gémeaux ye Amérique président Mali Moro Keita tun ye Gémeaux ye Kadhafi tun ye Gémeaux ye Soumaïla Boubé ma kɛ Gémeaux ye maaba t'u la wa a tɔgɔbatigi ka ca a maaba ka ca a jɔyɔrɔbatigi ka ca diɲɛ kɔnɔ mais o bɛ mago sa trahison de la chaque fois k'a sɔrɔ communication dɛ den san 3 n'a y'o tɛmɛ ka sɔrɔ a ma kuma dɔrɔn siga la dɛ jɔra la dɛ a ɲɛɲini dɛ sinon a kuma man di dɛ den 3 nɛn de bɛ ja san 3 nɛn de bɛ ja fa b'a fɔ ninnu ka den bɛ fɛn bɛɛ fɔ Gémeaux de bɛ den mara san 3 Gémeaux kɔrɔ de ye kumakan dolo maa 2 ka kuma ɲɔgɔnya conversation entre interlocuteur entre récepteur voilà ale ni dɔ in émetteur et récepteur c'est comme an bɛ ka kuma Gémeaux ka mansinw de la tan n'i ye kumakan fili dɔrɔn Gémeaux don n'i ye kuma bila vocal la dɔrɔn Gémeaux de ye mɔgɔ y'o dilan kumakan kɔni kumakan mansin mafɛn dilanbaa ye Gémeaux ye a faamuyana
c'est que ni ka kuma famu maa min ye manchima par exemple ça nte micro an kuma kan bɛ ka taa maa million de bɛ ka anw lamɛn micro dilanbaga Gémeaux de bɛ k'o mara Gémeaux de y'o dilan diɲɛ kɔnɔ Gémeaux dɔ de y'a ka hakili bonyana k'a fɔ n'i ye nin fɛn a bɛ nin di kumakan na Américain Graham Bell Wall maa min ye téléphone dilan ale de y'a daminɛ ni filiw ye ka fili siri société kɔnɔ i b'i jɔ i bɛ kuma la a bɛ bɔ nin yɔrɔ la a daminɛ an b'a kɛ ni radio cassette nugu ye quoi n'i ye kuma min fɔ dɔrɔn ŋunuŋunu kan dɔ bɛ kulo la i b'a fɔ ne y'a mɛn koyi n'est-ce pas kosɛbɛ voilà donc ale ye fɛnw testé ten sinon téléphone dabɔra u ka du dɔrɔn de kama Américain Graham Bell Wall fɛ a kɛra 1400 san ninnu waatiw la mais a date exacte tɛ n kɔnɔ parce que ne bɛ recherche baw kɛ diɲɛ kɔnɔ n bɛ kalan baw kɛ diɲɛ kɔnɔ pour que hali bi dɔ ka fara dɔnniw kan parce que ni ɲagari t'a la dɔrɔn foyi t'i bolo o de la Mali la an tɛ sɔn dɔnni ko sɔsɔliw ma a faamuyana donc n'an bɔra Gémeaux kɔnɔ fiɲɛ filanan o ye balance ye septembre kalo tile 23 kana se octobre kalo tile 22 ma a bɛ fɔ o ma balance furu dolo ye o ye fiɲɛ dolo ye o ye basigibaliya dolo ye o ye o ye fiɲɛ ye olu fana de maaw ye kuma daminɛ diɲɛ kɔnɔ médiaw sanfɛ maa fɔlɔfɔlɔ mun ye internetu ko sigi ka kuma kan dɛ balance don maa fɔlɔ min ye dɔnkili da diɲɛ kɔnɔ dɛ balance don nka nin yɔrɔ la artiste jumɛn fɔlɔ bɛ yen mun ye dɔnkili da daminɛ diɲɛ bɛɛ kɔnɔ aw b'o tɔgɔ dɔn a y'o fɔ n ye an ka tɛmɛ ni balance na sisan ne ko bɛna se a kuncɛ yɔrɔ ma sisan ne t'a dɔn dɛ a ye dɔ fɔ dɔrɔn heure bɛ ka taa Jɛni Mori dɔ fɔ a tɔgɔ ma ɲinɛ a tɔgɔ kɔ sa a jɔni Bob Marley da fo ka se bi ne tɛ n tɛna fɛn o tɛ dɛ 1 2 3 fɔli ma daminɛ artiste tɔgɔ ne bɛ n pan e bɛ pan ne yɛrɛ panna dɛ ayi non o y'a sɔrɔ tɔgɔ yɛrɛ ma sɛbɛn internet kan fɔlɔ artiste fɔlɔ du monde entier o ye Donunkɔrɔ de ye sɔgɔmada fɛ Donunkɔrɔ bɛ mɔgɔ la wuli fayiri fɛ ka sɔrɔ misiri mana église mana mɔnpɛrikɛ ma kuma bolisɔnna ma kuma foyi ma kuma artiste fɔlɔ de ye Donunkɔrɔ ye diɲɛ jamana tɛ ko Donunkɔrɔ tɛ mɔgɔ la wuli sɔgɔmada fɛ e b'o sɔrɔ i bɛ nin bila Google kɔnɔ a ɲini n'i y'a ye i bɛ Karimi ɲininka Donunkɔrɔ b'a ko kokoriko ale bɛ dɔnkili da fayiri da fɛ ka maaw la tiɲɛ dɛ ko dugujɛ sera awɔ bamanana karamɔgɔ tiɲɛ don Kiyatu bɛ ka ɲimi adamaden kun na ja bɛ Donunkɔrɔ la a bɛ ye ma mais Donunkɔrɔ tɛ fɛn dɔ ye awɔ fɛn dɔ o la ka artiste ka dɔnkili ja a nɛkun ja yɛrɛ dɔnkili kɔnɔ a ti mɛn pharmacie di village kɔnɔ a bɛ kɛ Donunkɔrɔ de la sɛ Karim bɛna a bila sugu la hali a tɛ mɛn an ka taa ni baro ni n'i ye fɛn kelen fɔ a labɛn bɛ ka kɛ Karim fɛ artiste a bɛɛ ka tulo ma da Donunkɔrɔ a ma fɔ k'a banna fɔlɔ dɛ a ma ban fɔlɔ a dilan'u kan a faamuyana Karim kunna de ka k'i kan ja hali n'i ye ha fɔ bɛɛ ka télécharger an bɛn'o kɛ ka di an ka Mali ni an ka diɲɛ artiste kana to Modi ka si gada la dɛ nka a wari ka ca dɛ kana to Modi ka si gada la dɛ a wari ka ca dɛ fɛn kana di Kiyatu ma dɛ wari ka ca dɛ ɲɔ bɛ ɲɔ bugu ta kan b'a la dɛ n'est-ce pas n tɛ se maa nɛgɛ na kana maa nɛgɛ an ka b'o kɔnɔ an bɛ balance kɔnɔ ne kɔni b'a sɔrɔ sa balance ye kumakan dolo ye l'artiste le plus célèbre du monde actuel dɔnkilidala de tun don ko américain fɛ Lil Wayne ale tɔgɔ min sɔrɔ dɔnkilida kɔnɔ rappeur m'a sɔrɔ microtigi m'a sɔrɔ hali n'a y'a bila bi a ka diɲɛ ka ɲi ale ye balance ye malikɛniw n'i y'an dolo de bɔr'o la malikɛni wa ou bien mannequin maa min bɛ fini don k'u yɛrɛ jira tan Kim Kardashian balance don ale ye tɔgɔ min sɔrɔ ko min yɛrɛ k'a ma muso min forme ka ɲi ni diɲɛ bɛɛ ta ye bon ale bɛnna dolo ma o de y'ale favoriser sinon muso bɛɛ forme tɛ se ka kelen tɛ se ka ta diɲɛ kɔnɔ ko forme ka ɲi ni bɛɛ ta ye dɔ ka jan i ye dɔ ka bon i ye dɔ ka surun i ye cɛ dɔw ko ale bɛ kumaba fɛ ale bɛ jalamanin fɛ ale bɛ fitinin fɛ ale bɛ surunman fɛ ale bɛ namara fɛ namaraw ka hakɛ to an donn'u gasi la a ka to bɔrɔfa b'o la an bɛ Kulubali namaraw ma quoi ani marakaw ta a faamuyana donc balance furu dusukun mun b'olu la manja kasa duman parfum dilanbaga de ye balance ye dɔnkili dabaga de ye balance ye masiri ni masiri fɛnw feerebaga n'o dilanbaga fɔlɔ diɲɛ kɔnɔ balance de tun don a faamuyana
a misiri wulila mana misiri wulila ka misiri la a t'a fɛ a k'a dabila yɛrɛ a kalimandala mana kaliman da ka kare kɔnɔ a t'a fɛ a k'a dabila yɛrɛ a mon père mana aleluya fɔ hali ni tɛ chrétien na i dusukun b'i keleku siga t'o la a mɔgɔ bɛ yen a faamuya na nka o ka maaya basigilen tɛ a bɛ ko sɛfan ka maaya a ci ka di a ɲɛ ka di a tiɲɛ ka di n'i y'a mɔgɔ tigi kare kɔnɔ labɛn b'a la i b'a yɛrɛ ɲininka kabako don k'a sɔrɔ mugan tɛ poche la o yɛrɛ la an baw b'a la an tantiw b'a la an kɔrɔmusow b'a la an ka foli dir'u ma n'an m'a fɔ ni ŋaniya jugu ye an y'a fɔ ni nin yɔrɔ in ye dolo baro don fiɲɛ laban o de ye maa minnu bangena janvier kalo tile 21 ka na se février kalo tile 19 ma an b'a f'u ma verso jamakulu maaw buruju so 11 maaw ninnu ka dusukun taara kilimu ka fiɲɛ de kɔnɔ nɛɛma fiɲɛ de kɔnɔ a faamuyara scientificité daminɛna olu ka waati de kɔnɔ savant caman de bɔra nin verso de kɔnɔ diɲɛ dɔnnibabaw diɲɛ fɛn dilannabaw hakili ɲuman tigi caman bɛ nin waati in kɔnɔ nka olu kɛra maa ye sɔsɔli fɛ u ni maaw ka bɛn ka gɛlɛn olu kɛra maa ye jama n'a yɛrɛ yira ni m'a dɔn kosɛbɛ fana b'olu mago sa sur de lui sur de vous même u dalen b'u yɛrɛ la u bɛ sɔn u yɛrɛ ye u ka maayaw kɔnɔ kanu nisɔndiyalen ye ni n'u kɛlɛla i bɛ ɲɛda wɛrɛ y'u la olu maaw de bɛnna jigiso ma jigiso kɔrɔ ko jiginɛ jigiso kɔrɔ ko bange ni wari t'a kɔnɔ an bɛ taa ye wa olu maaw bɛ hɛrɛ kɛ maaw ye mais maa tɛ se k'a k'olu ye yɔrɔnin kelen Ibrahim Boubacar Keita Alpha Umaru Konare Sidiki Diabaté Oumou Sangaré Djidji Arafat ayiwa ale ni Cristiano Ronaldo ninnu bɛɛ bɛnna nin dolo in de ma u mankutun ta ka di u ka kolon ye kolonba ye wa u ka ɲuman ye ɲumanba ye ni nin cɛnni y'u sɔrɔ dɔrɔn tɔgɔ bɛ taa de n'u ye ɲɛli fana sɔrɔ dɔrɔn tɔgɔ bɛ taa de Arafat ka accident don diɲɛ bɛɛ bɔra a kalama Sidiki ka kaso don bɛɛ bɔra a kalama Musa Ngare ka ko in don bɛɛ bɔra a kalama wallahi siga t'o la faamuyana a kɛra dɛ donc a bɛ nin cogo la nka Alpha ala y'o ta kɛ masaya kuntalajan ye bɛɛ fana bɔra o kalama ka Mali mara san 10 ka Afrique mara san 6 ala y'o bonya di ala donc ni bɛnna ni waati ɲumanw ye hali waati jugu kɔnɔ i bɛ ɲuman sɔrɔ siga t'o la nin ye fiɲɛ mɔgɔ sabaw ye olu fana ye fiɲɛ ye anw tɛ sɔn u ka sigiyɔrɔ kelen ma anw tɛ sɔn u ka to yɔrɔ kelen ma taa ka segin don ka bɔ de b'a t'u ka lafiya ni tun ye fiɲɛ saba fana ka maayaw fɔlen ye dusukun ta yɔrɔ dusukun cogoyaw o de ye nin ye ni fiɲɛ ko k'a y'i kanu sini a bɛ sɔn k'a fɔ k'a t'a la i ni fiɲɛ muso bɛnna furu kan bi i janto dɛ sinon mairie la a b'a fɔ ko n tɛ monogami fɛ dɛ n bɛ polygami de fɛ ou bien n tɛ polygami fɛ n bɛ monogami de fɛ fiɲɛ muso n'i ko k'i k'a furu a ka to i ka furu kɔnɔ fo ka taa fɔ a ka don sera a ka dan furu kelen ma n m'a fɔ ni mun bangena don ɲuman na dɛ sinon fo e ka kɛ faransi a ka kɛ mali la sinon fo a ka kɛ amérique e ka kɛ chine n'aw ye san 1 sɔrɔ ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ aw ma kɛlɛ Karim wele i k'a ɲininka ala ye dɔɔnin d'a ma n b'a fɔ n da camancɛ la sɔsɔ cogo t'a la a tɛ internet lajɛ a ka taa nin dɔw kala fana a ka t'o fɔ radio dɔw la ni n'o de ye dolo ye san t'a sɔrɔ an tilalen wa i ye turabudalaw cayalen hali Modi i mana seju yira Modi la sisan sini Modi bɛ émission dɔ Modi yɛrɛ karamɔgɔ i ma animateur karamɔgɔ ka ca bi Modi o t'o ye wa mais e bɛ seju dɔn e bɛ laturu bɛɛ dɔn mais est-ce que e sigira a kama wa parce que e b'a fɛ k'a ɲɛ dɔn hali bi mais mun mana hali kunkolodimi furakɛli laturu la o ko k'ale ye laturu masa ye kosɛbɛ mais dolo masa lajɛ bɛ a ka ca wa a dɔnba ka ca wa a barobɔba ka ca e ka san 1 k'a la dɔrɔn ni maaw b'i lamɛn bilen ou bien n'u t'i lamɛn mais don o don ala ye dɔ fara an ka jama kan parce que an bɛ ka mɔgɔw bilasira ni ne ma émission yɛrɛ kɛ ne ka téléphone tɛ lafiya mun b'i la mun bɛ tan mun bɛ tan n'i ko i sɛgɛnna bi an ma kura mɛn bi a bɛna kura mɛn YouTube la ni émission banna donc an b'a fɛ ka nɛgɛjuru labila n bɔra ka baro kɛ fiɲɛ suguya 3 tasuma suguya 3 ji suguya 3 baro in ma ban baro in tɔ ye bɔgɔ suguya 3 minnu ka waati fɔ mais u ka kuma tɛ fɔ bi bɔgɔ suguya fɔlɔ ye mɔgɔ min bangena avril kalo tile 21 ye ka taga se mai kalo tile 20 ma bɔgɔ filanan ye août kalo tile 23 ka taa se le 22 septembre ma bɔgɔ sabanan ye décembre kalo tile 21 ye ka taga se janvier kalo tile 20 ma bɔgɔ aw bɛ cogo di aw ka introduction dɔrɔn de bɛ fɔ yafabali de ye bɔgɔ ye n bananti sɔn de ye bɔgɔ ye kati gɛlɛn de ye bɔgɔ ye arangini ye ka ko mara n kɔnɔ san 10 ka segin ka kuma f'i ye o de ye bɔgɔ ye a gɛlɛyara a ti nɔgɔya joona o de ye bɔgɔ ye n'a gɛlɛya fo ka dama tɛmɛ o de ye bɔgɔ ye
ka misɛnya fo ka dama tɛmɛ o de ye bɔgɔ ye ko kɔrɔ kunu nin kɛra kunasi nin kɛra ka segin k'o ɲɛfina san'a ka kura f'i ɲɛna o de ye bɔgɔ ye Karim Konare savant international malien dolo karamɔgɔ an bɛ nɛgɛjuru de ye bɔgɔ aw ka ko bɛ fɔ émission nata in na n'Ala sɔnna merci Modi naamu an ka maa dama dama ta baro min kɛra sisan an bɛ segin a kan tuguni baro min kɛra sisan u ye faamuyali jumɛn sɔrɔ a la dati tɛ di dɛ ni maa min ye dati di dɔrɔn an b'a tigɛ an ko de n ko baro min kɛra sa i ye faamuyali jumɛn sɔrɔ a la i y'i yɛrɛya kɔnɔ wa donc nɛgɛjuru sira bɛ bila bɛɛ lajɛlen ka bila la nɛgɛjuru sira de ye 20 21 46 fo ani 2 n'an ka ma 20 21 46 0D voilà donc baro min kɛra sisan yala faamuyali jumɛn sɔrɔla aw bolo allo waaleykum salam somɔgɔ kɔri baasi tɛ yen nse ok e nana retard la ok baasi t'a la foli diyara n ye merci beaucoup an b'i fo dante foli min na hali bi nɛgɛjuru sira bi bɛɛ lajɛlen ka bila la Modi 20 21 46 0D allo 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 ale tɛ yen nɛgɛjuru sira bi bɛɛ lajɛlen ka bila la ni waati in na Modi 20 dɔ b'an kɔ allo somɔgɔ bɛ di kɔri baasi t'i la nse i ye faamuyali jumɛn sɔrɔ baro la ne ye faamuyali ba de sɔrɔ baro la an bɛ savant international fo ma ni foli ka kan kosɛbɛ ba min fɔ Wulibali don e ye jumɛn ye a la san e ye jumɛn ye san a da sɔrɔ ale ta ba min fɔ Wulibali don a banna baasi t'a la o Modi fɔlen don i den mankan don n y'a faamu merci beaucoup nɛgɛjuru sira bi bɛɛ lajɛlen bɛ ka bila la Modi 21 46 fo ani 2 allo nse somɔgɔ kɔri baasi t'i la i ye faamuyali jumɛn sɔrɔ baro la bon ne donna retard la n bɛnna ni n yɛrɛ ka n bɛ ta ye mais o kɛra ban waati min ye Jimo n'a tun sera ka segin a kan dɔɔnin o tun ka di baasi t'a la i bɛ rediffusion radio Ciwara FM ka daminɛ dimanche ka daminɛ 22h ka taa 0h la ou bien fréquence 3 ka daminɛ 19h ka taa 21h la i y'a faamu ni Ala sɔnna a ma ok merci beaucoup an b'i fo a tulo b'i la kosɛbɛ 21 40 ani 6 fo ani 2 radio ye bɛnkan ye 97.1 émission yelen no allo salaamaaleykum waaleykum salam somɔgɔ bɛ di kɔri baasi t'i la i ye faamuyali jumɛn sɔrɔ baro la ne ye faamuyali sɔrɔ a la yɛrɛ yɛrɛ a min fɔ bila yɛrɛ e yɛrɛ kɔnɔ wa ne ye yɛrɛ kɔnɔ e ye jumɛn ye ne ye fiɲɛ ye e ye fiɲɛ i t'i kɔlɔsi yɛrɛ la a fɔ to fɔ cɛ parce que hali ne yɛrɛ ni muso a da ɲɔgɔn kan ale bɛ a dama côté ne yɛrɛ bi n dama côté a ye fiɲɛ fɔra yɛrɛ de a ti tɛmɛ o kan kana kɛlɛ tigɛ i muso la dɛ non n'Ala sɔnna ma dɛsɛ baasi t'a la merci Ala ka bolo mɛn a ka baara la amina yarabi merci beaucoup i folen don danti foli min na nɛgɛjuru sira 21 46 fo ani 2 20 21 46 0D allo nse somɔgɔ kɔri baasi t'i la i ye faamuyali jumɛn sɔrɔ baro la vraiment i ye faamuya sɔrɔ a la yɛrɛ a kumana scorpion kan a ye fɛn fɛn fɔ la o kɛra o kɔni o bɛɛ b'anw na n b'a fɔ n'Ala sɔnna a ma tile fila in na n bɛ taa fɛ yen n'Ala sɔnna a ma Salifu Samakɛ de don Salifu Samakɛ a ka groupe kan i ko dɛmɛtɔ min bɛ groupe kan a b'a numéro di quoi ko ne ma se ka numéro in sɔrɔ baasi t'a la i bɛ kuma fɛ numéro in kan n bɛ tila ka kuma i fɛ inchallah n'Ala sɔnna a ma merci beaucoup nɛgɛjuru sira Modi 21 46 fo ani 2 nanzaraka 20 21 46 0D kosɛbɛ allo ni ma laban ye Allah nse somɔgɔ baasi kɔri baasi t'i la alhamdulillah i ye faamuyali jumɛn sɔrɔ baro la an ye faamuyali ba sɔrɔ baro la o diyara an ye kojugu misi bɛngali ka d'a kan a y'an ka sinw fɔ wulada in na a ka ca Ala fɛ an bɛna janto an yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ ni Ala sɔnna a ma sabula émission in filɛ nin ye a nafa ka bon kojugu
wallahi nafa ka bon a tɛ se mɔgɔ kan hali n'i ma se Karim ma e yɛrɛ bɛ taabolo dɔ faamuya i yɛrɛ la k'a sɔrɔ i ma se fɔlɔ kosɛbɛ wa n'i sera yen fana n'Ala sɔnna ma i bɛ fɛn dɔ faamuya a ka ca Ala fɛ a bɛ mɛn i bɛ mun ɲɔgɔn ye siga foyi t'o la halisa Ala k'an n'a dɛmɛ amina amina ya rabi amina amina ya rabi Ala k'an n'a ɲɛ ya rabi ama aw Konare a Traoré ami a Kone monsieur Bengali oui juma ye sa ninnu na ne ye janto n yɛrɛ la a kɔrɔ ko ka ɲi dɛ siga t'o la o cɛ groupe ladenw fo awɔ voilà merci a diyara n ye merci beaucoup nɛgɛjuru sira bɛ jɔ nin yɔrɔ la o de ye juma ye sa e ye juma ye a la fiɲɛ wa tasuma wa a ko bɔgɔ ma fɔ fɔlɔ an t'a to ni bɔgɔ fɔra est-ce que sori tɛ tasuma de ah bon kana sɔn dɛ ok kana sɔn dɛ donc an bɔra ka maaw jogo fɔ kosɛbɛ n'i ye jogo fɔ dɔrɔn wallahi Karim lamɛnbaa b'a dɔn Karim bɛ ka mun fɔ siga t'o la kana na ne fɛ yɛrɛ dolo baro lamɛn ni tiɲɛ don i b'o dɔn k'o t'i ka so kosɛbɛ ni tiɲɛ tɛ i b'o dɔn k'o t'i siga ka so t'o la i b'i denw cogoya dɔn k'o t'i ka so kosɛbɛ ne bɛ ka kuma ni émission min kɛ dolo karamɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ ka kuma ne fɛ olu yɛrɛ fɛ Mali kɛlen don ka fɛn bɛɛ di Karim ma kosɛbɛ nin kuma in ni nin ko ɲɛfɔli la parce que émission in lamɛnni dama bɛ karamɔgɔ ka karamɔgɔya ɲɛ i bolo siga t'o la i y'a faamuya émission in lamɛnni bɛ faama ka faamaya jagɛlɛya ni jasiran don i la émission in lamɛnni bɛ sira jɛlen don sira jugutigi kɔrɔ k'a sɔrɔ hali i ma Karim ye Ala ne ci comme un messager messager kɔrɔ ye di Ala ka ciden dɔ ye ne ye dɔɔni jumɛn kɔnɔ o ye dolo ye ayiwa n bɛ n'o yira maaw la siga t'o la n m'a fɔ maa ɲɛna n ye kira ye n tɛ waliju ye ayiwa n ye maa ɲuman kɔni ye parce que kɔnɔjɛ bɛ na ka diɲɛ bila sira ka maaw guider siraw kɔnɔ siga t'o la sinon jamana min b'a nɔfɛ bi Kayatu kumaw cayara a cayara koyi nin yɔrɔ la i dun watɔ tɛ dɛ u bɛ ka jɛ ɲini ne fɛ n ma sɔn dɛ an bɛ Lafiya Koyita fɔ Amérique ye ko n ma sɔn fo Lafiya ko n ma sɔn Naza tagali ko a bɛ ale ni Bubu Koyita bolo a kɛtɛ tɛ k'a kɛtɔ tɛ fɔlɔ ni Mamadu Sangare Amérique ye kosɛbɛ ale yɛrɛ président don ne ka Mali yɛrɛ to yen siga foyi t'o la k'a sɔrɔ an bɛ dɔɔni kɛ Mali la ko k'i jɔ dɔɔni fɔlɔ nka Chinois fora n bɛ se maa kelen tɔgɔ dɔrɔn de la o la Li fora nin wagati in na Li ale ye Mali kɛ ani ɲɔgɔn dɔn an ye ko caman yira ɲɔgɔn na a tun b'an yɛrɛ ka quartier la UEMOA jɔli la n ka foli b'a n'a dɔnbagaw bɛɛ ye kosɛbɛ kosɛbɛ don o don a ma Chinois ka date ci ne ma mɔgɔ 5 mɔgɔ 10 depuis a taara Chine a tɛ tɛmɛ o kan m'u ka enregistrement kɛ k'a f'a ye bamanan na a b'a f'u ye Chinois kan na a tɛ tɛmɛ o kan o dugujɛ a b'u ka sarakafɛnw bila ka na o ye Chine ye o tɛ ne yɛrɛ ka i ni sɔgɔma yɛrɛ ayi to ye a faamuya kosɛbɛ diɲɛ jamana tɔw fana Faransi Amérique diɲɛ jamana tɔw la an ka foli bɛ nin bɛɛ ye kosɛbɛ ko bɛɛ k'i sɔgɔlen to dolo la ni Ala sɔnna a tɛ mɛn pharmacie ni village furako an bɛna daminɛ kosɛbɛ docteur Sogodogo a fora nin yɔrɔ la ani foli ka kan a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen kosɛbɛ an bolo kɔnɔ a ye émission in lamɛn sɛbɛnnikɛlaw k'u ka sɛbɛnniw kɛ kosɛbɛ kumakan yɛrɛ bɛ Sori Gindo bolo siga t'o la wa hali n'i y'a sɛbɛn su na YouTube sanfɛ Karim Konare YouTube kan walima ka don Mali web kan i bɛ Karim ka émission ni kumakanw sɔrɔ yen walima radio Bamako 24 ni o juru sinsinnen bɛ ka ɲɛsin Jije Sare ma ayiwa an ka foli dira Sare yɛrɛ ma Sare tulo b'i la kosɛbɛ a faamuyana kosɛbɛ Karim y'a kanubaga n'a lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo comme radio baara ye waati ye o don Mori n ka nɛgɛjuru sira dili la c'est le 73 73 46 46 39 39 06 06 73 73 46 46 39 39 06 06 Kuluba Sogonafin dimanche o dimanche weleli de bɛ kɛ lisi bɛ bɔ ka dɔgɔkun tile min na an bɛna lajɛli kɛ Modi comme o don na y'a ɲininkali kɛ lundi mardi mercredi jeudi et samedi olu de ka lisi bɛ dressé ne fɛ ka di n ka kalandenw ma dimanche dimanche k'a daminɛ sɔgɔmada la téléphone mɛnɛli la fo ka se 0h ma n'i ye weleli kɛ an bɛ rendez-vous d'i ma baara bɛ daminɛ dɔgɔkun don fɔli ninnu na 9h pile ka jigin 14h mais maa minnu bɛ se Karim fɛ 14h baara jiginnen o bɛ se ka taa cogo di sa n'i tɛ se ka na fana i to i ka so dɔrɔn a don i kan ka wari sara n b'a filɛ k'a f'i ye dolo lajɛ sara maliyɛn cɛman na musoman 2000 maa kelen o maa kelen kosɛbɛ n'i bɛ farafinna jamanaw kan Modi 3000 15 000 francs CFA n'i bɛ Europe ni diɲɛ jamanajanw kan 4000 20 000 francs CFA lajɛli sara filɛ nin ye n tɛ lajɛli kɛ maa si ye fo artiste don o kulubaliaka don o cɛkɔrɔba don o denmisɛnnin don n tɛ lajɛli kɛ maa ye fo n tɛ se mɔgɔ nɛgɛ na a faamuyana o kɔrɔ ye jumɛn ye n tɛ se k'i nɛgɛ ka taa n fɛ yen ka tila k'a fɔ ko n tɛ se ka min kɛ n tɛ se ka nin kɛ quoi o maloya bɛ Karim na Modi n ye kanubaw ni lamɛnbaaw bɛɛ fo
ka Karim Sanogo fo Sikaso Kosɛbɛ. an'a ka kalandenw n'a denw bɛɛ lajɛlen folen Siga don t'o la. ka Jalo Tili ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ka Kuluba Sogonafi cɛ n'a muso Tarawelelakaw n'a Konatelakaw bɛɛ lajɛlen fo Kosɛbɛ, kosɛbɛ. ka Modi fo ka Kayatu fo ka Sori fo ka Iba Jalo fo ayiwa k'an kanubaw bɛɛ lajɛlen fo Kosɛbɛ. an ye ba mun fanen fana fo nin yɔrɔ in na an kanuba ba don Kosɛbɛ. merci k'Ala ka émission faamuya ko ɲuman da an bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce A diyara n ye i ni foli ka kan Modi karamɔgɔ Karim ko a ka chinois la k'a bɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn de tɔgɔ dɔn ko Li a tɔ ninnu ne t'a tɔ si tɔgɔ dɔn a tɛ se ka fɔ mais Li o fana tɔgɔ ka nɔgɔn o ka nɔgɔn ka tɛmɛ tɔgɔ ninnu ka ca girin de koyi wagati kɔni kurunna Kosɛbɛ. an bɛ kanuba bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan siga t'o la ka yira k'a fɔ ni jamukan kelen min na tɛmɛ radio i ka dɔn k'a fɔ fréquence 3 ka dimanche nɛgɛ kaɲa 19 ka taa bila nɛgɛ kaɲa 21 na o dimanche kelen radio Ciwara FM kan 105.5 donc jamukan in bɛ daminɛ nɛgɛ kaɲa 22 ka taa bila nɛgɛ kaɲa 0 la siga t'o la DJ Sare an b'a fana fo kosɛbɛ kosɛbɛ belebele Kosɛbɛ. a b'an fɛ kuma so kɔnɔ nin wagati na Kosɛbɛ. Madame Touré kɛ tuguni ne bɛ bɔ kuma na kuma d'e ma n b'a fɔ a kito bɛ nin kan salamu a kan Modi o diyara n ye kosɛbɛ n'i ye kuma diya n bɛ kuma min na an bɛ bi taa ɲɔngiri yan donc groupe Dolo Yele membre bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na mun bɛ Mali kɔnɔ mun bɛ Mali kɔ kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ kɔnɔna na n'i y'a mɛn ko groupe in karamɔgɔ Karim kanubaw de don donc kanu de u bɛɛ lajɛlen sɔn groupe in kɔnɔna na donc an b'a fɔ ye k'u k'u cɛsiri u yɛrɛ ye u tɛ ka kɛ Karim ye dɛ u bɛ ka k'u yɛrɛ de donc n'i ko k'i bɛ mɔgɔ fɛ Modi i bɛ segin a nɔfɛ n'i ko k'i bɛ mɔgɔ fɛ i bɛ tɔɔrɔ a nɔfɛ donc an ka mɔgɔ kanu ye kelen pe dɔrɔn de fila tɛ n'i ye mɔgɔ kanu dusukun na i b'a fɔ alhamdulilayi mais n'i y'a kanu ni sira wɛrɛ o ye ko wɛrɛ donc Ala k'an ta kɛ Ala kama kanu ye k'a da kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɔnɔna na Modi n'i b'a fɛ ka yɛlɛ groupe in sanfɛ n y'o de fɔ n ko condition b'a la kuma an fɛ kumakan bila an kun dɔrɔn WhatsApp sanfɛ dɔrɔn an ka sariya ye min ye Modi an b'o f'i ye n'i jɛra n'a ye Modi bɛ ajouter n'i ma jɛ n'a ye salamu lafiya Modi maaw bɛ ka ɲininkali fana kɛ groupe réunion a bolo dalen don fɔlɔ Modi nin kalo tile 28 nin kalo tile 28 an y'a yamaruya a bɛ taa kɛ maa min fɛ yen o de Abusi ye i y'a faamu o ye président ye donc groupe fɛ mɔgɔ bɛ groupe yelen kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen welelen don nin don masina fana an b'a fɛ karamɔgɔ yɛrɛ ka ye kɛnɛ kɔnɔna na n'a sen sera ka sira sɔrɔ a ka di an ye kosɛbɛ parce que n'i bɛ mɔgɔ kɔ n'a yɛrɛ i kungo la a ka di an ye donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ groupe membre bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka bɔ a don a bɛ bi tɛnɛ fana de ma dɛ mais an b'a kɛ après midi ye walasa bɛɛ lajɛlen ka se ka y'a kɔnɔna na donc a bɛ ba kɔfɛ a bɛ Mayanbugu la an bɛ tila ka na indication di ni Ala sɔnna ma donc an bɛ bi ta bila yan nɛgɛjuru sira tɛ dɔwɛrɛ 67 90 08 07 nango ma 67 90 08 07 ni maa min y'o ta i n'an bɛ kuma an bɛ bi ta bila Sorile Zina Amadu baara ɲana Modi i folen don karamɔgɔ Karim yɛrɛ folen don Kiyatu Kɔnɛ folen don an ka Iba Jalo fo ni waati na Vie Masa fana folen don donc an bɛ bi ta bila an b'a fɔ a k'an bɛn émission Yelen dɔnni ye wulibali ye a gɛrɛgɛrɛ tigilama o de dɔgɔyara émission Yelen ale bɛna kɛnɛ sigi aw ye ka dɔnni tigilamaw k'u wele ka na u kana ɲɛfɔli kɛ dɔnni na dɔnni maa magoɲa siraw dɔnni nafa ani adamadenya dilanni dɔnni sira fɛ ka na ɲɛfɔli ko la maaw ye émission Yelen nin ye jɛmukan ye mun bɛna sigi an balimamuso Madame Touré Kadiatu Kone fɛ émission Yelen